Beloved ones, the subject today is the value of tears in the presence of God. தேவனுடைய சமூகத்தில் நாம் கண்ணீர் சிந்துகிறது எவ்வளவு விலையேற பெற்றது என்பதை குறித்துதான் இன்று நமக்கு தூது అளிக்கப்படும். నేడు మన యొక్క వర్తమానం యొక్క అంశమేదనగా దేవుని యొక్క సన్నిధిని మన కన్నీళ్ల యొక్క విలువ ఎంత ఉన్నది. We almost all we pray. நம்மில் ஏறக்குறைய எல்லாருமே ஜெபிக்கிறவர்கள் தான். దాదాపు మనమందరం కూడా ప్రార్థన చేయవారమే. But there is something special in the presence of God for our tears. ஆனால் தேவனுடைய சமூகத்தில் நம்முடைய கண்ணீருக்கு ஏதோ ஒரு விசேஷம் கொடுக்கப்படுகிறது. అయినప్పటికీ దేవుని యొక్క సన్నిధిని మన యొక్క కన్నీళ్ల కొరకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంచబడి ఉన్నది. Shall we all turn to Mark's Gospel chapter 10 from the 46th verse we read here about blind Bartimaeus. மார்க்கு சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 46ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் வேதத்தை வாசிப்போம் என்றால் அந்த இடத்திலே குருடனான பர்த்திமேயுவை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். మార్కు సువార్త 10వ అధ్యాయము 46వ వాక్యం నుండి మనం చదివినప్పుడు గ్రుడ్డివాడైనటువంటి బర్తిమేయుని గురించి చూడగలము. They came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. அவர்கள் எரிகோவுக்கு வந்தபோது அவரும் அவருடைய சீஷர்களும் திரளான ஜனங்களும் எரிகோவை விட்டு புறப்பட்டு போகும்போது திமேயுவின் மகனாகிய பர்த்திமேயு என்கிற ஒரு குருடன் வழி அருகே உட்கார்ந்து பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருந்தான். వారు ఎరికో పట్టణంకు వచ్చిరి ఆయన తన శిష్యులతోనూ బహుజన సమూహంతోనూ ఎరికో నుండి బయలుదేరి వచ్చుచుండగా తీమయ్య కుమారుడగు బర్తిమేయును గుడ్డి భిక్షకుడు త్రోవ ప్రక్కన కూర్చుండెను. Have you found it in the Bible a very strange thing? So many rich people's names it's not mentioned in the Bible, but number of beggars names are mentioned in the Bible. வேதாகமத்தில் நீங்கள் மிகவும் வினோதமான ஒரு காரியத்தை கவனித்து பார்த்திருக்கிறீர்களா? எத்தனையோ ஐஸ்வர்யவான்களுடைய பெயர்கள் வேதாகமத்தில் குறிப்பிடப்படவில்லை. அநேக பிச்சைக்காரர் ஏழைகளுடைய பெயர்கள் தான் வேதாகமத்தில் இடம் கொள்கிறது. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి వింతైన కార్యాన్ని చూచి ఉన్నారా? ధనికులైనటువంటి అనేకుల యొక్క పేర్లే వ్రాయబడలేదు కానీ అనేక భిక్షకుల యొక్క పేర్లు అయితే వ్రాయబడి ఉన్నవి. Here we find a beggar called Bartimaeus. இந்த இடத்திலே பர்த்திமேயு என்கிறதான ஒரு குருடனை நாம் குறித்து காண்கிறோம். ఇక్కడ మనము బర్తిమేయు అనేటువంటి భిక్షకుని చూడగలము. Can you tell another name of a beggar in the Bible? இன்னொரு வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டதான பிச்சைக்காரனுடைய பெயரை நீங்கள் சொல்ல முடியுமா? వాక్యంలో వ్రాయబడినటువంటి మరి యొక్క భిక్షమడుగువాని పేరు చెప్పగలరా? Lazarus the beggar. பிச்சைக்காரனாகிய லாசரு అనేటువంటి భిక్షకుడు. But in that story also the rich man's name is not mentioned. அந்த கதையிலும் கூட ஐஸ்வர்யவானுடைய பெயர் கொடுக்கப்படவில்லை. ఆ కథలో కూడా ధనికుని యొక్క పేరు వ్రాయబడలేదు. Here this blind Bartimaeus was sitting in the highway side begging in the road of Jericho. இந்த இடத்திலே இந்த குருடனான பர்த்திமேயு வழி அருகே உட்கார்ந்து கொண்டு எரிகோவுக்கு போகிறதான அந்த வழியிலிருந்து பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருந்தான். ఇక్కడ గ్రుడ్డివాడైనటువంటి బర్తిమేయు ఎరికో పట్టణమునకు పోవునటువంటి త్రోవ ప్రక్కన కూర్చుని ఉన్నాడు. As soon as he heard a great loud noise of multitudes walking, he inquired from someone what's happening. Then he heard Jesus of Nazareth was passing by. திரளான ஜனக்கூட்டத்தார் நடந்து போகிறதான அந்த சத்தத்தை அவன் கேட்டவுடனே என்ன சம்பவிக்கிறது என்று அவன் வினவினான். அப்பொழுது நசரேயனாகிய இயேசு அவ்வழியே கடந்து செல்கிறார் என்று சொல்லி அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. బహుజన సమూహము అక్కడికి వెళ్ళుటను బట్టి ఎక్కువగా శబ్దం వచ్చుండెను. అప్పుడు ఇక గ్రుడ్డివాడు ఎవరు వచ్చినారని చెప్పి అడిగినప్పుడు నజరేయుడైనటువంటి యేసు ఇక త్రోవను వెలుచున్నాడని చెప్పి ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చిరి. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. நசரேயனாகிய இயேசு அவ்வழியே வருகிறார் என்பதை அவன் கேட்டபோது அவன் இயேசுவே தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இரங்கும் என்று சொல்லி கூப்பிடத் தொடங்கினான். ఈయన నజరేయుడైనటువంటి యేసు ఆ యొక్క త్రోవ ప్రక్కన వెలుచున్నాడని ఎరిగి దావీదు కుమారుడా యేసు నన్ను కరుణించమని చెప్పి కేకలు వేయను మొదలుపెట్టెను. Perhaps today maybe spiritually you may be a blind Bartimaeus. ஒருவேளை இன்று ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நீ ஒரு குருடனான பர்த்திமேயுவாய் காணப்படலாம். ఒకవేళ నేడు నీవు ఆత్మీయ ప్రకారముగా గ్రుడ్డివాడువైన బర్తిమేయు ఉండవచ్చును. Not only you have financial needs,
Maybe some other deeper needs may be in your life. ஒருவேளை உனக்கு பண தேவை மட்டுமல்லாமல் உன்னுடைய ஜீவியத்தில் இன்னும் அதிகமான பல பெரிய தேவைகளும் கூட காணப்படலாம். ఒకవేళ నీకు ఆర్థిక అవసరతలు మాత్రమే కాదు అనేక విధమైనటువంటి అవసరతలు నీ జీవితంలో ఉండవచ్చును. What strange thing that we find here in Jericho, there were so many beggars, there were so many blind people, but only one person felt the need to cry out for the mercy of God. இந்த இடத்திலே நாம் காண்கிற வினோதமான ஒரு காரியம் என்னவென்றால், எரிகோவிலே எத்தனையோ பிச்சைக்காரர்கள் இருந்தார்கள், எத்தனையோ குருடர்கள் இருந்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் எல்லாரிலும் ஒரே ஒருவன் மாத்திரம்தான் இயேசு தனக்கு எவ்வளவு தேவை என்பதை உணரக்கூடியவனா இருந்து அவரை நோக்கி கூப்பிட்டான். ఇక్కడ ఎరికో పట్టణంలో అనేక మంది గ్రుడ్డివారుండిరి, అనేక భిక్షకులుండిరి. అయినప్పటికీ గుర్తింపన్నటువంటి ఇక భర్తమై మాత్రమే దేవుని యొక్క కరుణ ఎంత ఆవశ్యకత అని చెప్పి దాని కొరకే అతడు మరలిడుచున్నాడు. Only one person in the whole of Jericho felt the need to cry out to Jesus, Jesus, son of David, have mercy on me. அந்த எரிகோ பட்டணத்தில் இருந்ததான அவ்வளவு பேரிலும் இந்த ஒரு குருடன் மாத்திரம்தான் இயேசு தனக்கு எவ்வளவு தேவை என்பதை உணரக்கூடியவனாய் இருந்தான். ஆகையால் அவனே, இயேசுவே தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று சொல்லி கூப்பிடத் தொடங்கினான். ఆ యొక్క పట్టణం అంతట్లో కూడా ఉన్నటువంటి వారిలో భర్తమై మాత్రమే యేసు యొక్క ఆవశ్యకతను గురించి తెలుసుకొని ఉన్నాడు. అందుచేతనే దావీదు కుమారుడా యేసు నా మీద కరుణించమని చెప్పి కేకలు వేసెను. Why others did not cry out to Jesus? ஏன் மற்றவர்கள் இயேசுவை நோக்கி கூப்பிடவில்லை? ఎందుకొరకు ఇతరులు యేసును చూచి వారు కేకలు వేయలేదు? Not that they did not have any problems in life. அவர்களுக்கு தங்களுடைய ஜீவியத்தில் எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் இல்லை என்கிற காரணத்தினால் அல்ல. వారికి తమ యొక్క జీవితంలో ఏ సమస్య లేదని కాదు. Not that they did not know that Jesus could solve the problems. இயேசு தங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு தீர்வளிப்பார் என்கிறதான காரியத்தை அவர்கள் அறியாமல் இருந்தார்கள் என்கிறதினால் அல்ல. యేసు తమ యొక్క సమస్యలకు పరిష్కారము కలుగు చేయనని చెప్పి వారు ఎరుగకున్నటయో కాదు. The reason could be they were not desperate. அவர்கள் இவ்விதமாக கதறி தங்களுடைய நிலவரத்தை பதறி அவர்கள் உணரக்கூடாத ஒரு நிலவரத்தில் இருந்தார்கள் என்பதுதான் காரணமாய் இருக்கலாம். ఆయనను వారి యొక్క కారణమేదనగా ఇంత అత్యవసరముగా చాలా పరితాపంగా తమ స్థితి ఉన్నదని చెప్పి వారు తెలుసుకోకపోవటం బట్టి Today you might have come to the presence of God with a great need. இன்று நீங்கள் ஒருவேளை தேவனுடைய சமூகத்திற்கு ஒரு பெரிய தேவையோடு கூட வந்திருக்கலாம். నేడు నీవు దేవుని యొక్క సన్నిధికి ఎంతో గొప్ప ఆవశ్యకతతో రావచ్చును. You know very well Jesus can answer your needs. உங்களுடைய எல்லா தேவைகளுக்கும் இயேசு பதில் அளிக்க முடியும் என்பதையும் நீங்கள் நன்றாக அறிந்திருக்கிறீர்கள். మీ యొక్క అవసరతలకు కూడా యేసు బదులిచ్చినని చెప్పి మీరు ఎరిగి ఉండవచ్చును. But you may not be desperate to cry out to the Lord. ஆனால் நீங்களோ தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டு கூக்குரலிடக்கூடியதான அளவிற்கு நிர்பந்தமான நிலைமையில் இருக்க மாட்டீர்கள். ఆయనను దేవుని తట్టు చూచి మొరలిట్టి కేకలు వేయనటువంటి దౌర్భాగ్యమైన స్థితిలో మీరు లేకుండా ఉండవచ్చు. If we are not desperate to cry out for our need, God will not be desperate to answer our prayers either. நம்முடைய தேவைகளின் நிமித்தமாக கர்த்தரை நோக்கி நாம் கதறி நம்முடைய நிலவரத்தை உணர்ந்தவர்களாய் பதற முடியாவிட்டால் தேவனும் கூட நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் அளிப்பதில் அவ்வளவு ஆர்வமுடையவராயும் இருக்க மாட்டார். మన యొక్క అవసరతలన్నీ కూడా వెనువెంటనే తక్షణమే తీర్చబడవాలని చెప్పి అటువంటి ఒక కాంక్షతో మనం దేవుని తట్టు చూసి మొరలిడనట్లయితే అవి మనకు దయచేయబడలేవు. Maybe others might have thought Jesus passed through Jericho number of times. Maybe next time I can ask. ஒருவேளை மற்றவர்கள் எல்லாரும் இவ்விதமாக நினைத்திருக்கலாம், இயேசு எத்தனையோ முறை இந்த எரிகோ வழியாக கடந்து செல்கிறார், ஆகையால் அடுத்த முறை வேண்டுமானால் என்னுடைய தேவைகளை நான் அவரிடத்தில் சொல்லி பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று யோசித்திருக்கலாம். ఒకవేళ కొందరు అనుకుని ఉండవచ్చును, యేసు అనేక సార్లు ఎరికో త్రోవలో వెళుచున్నాడు, మరికసారి వచ్చినప్పుడు మనకు అవసరతను అడిగి పొందవచ్చునని తలంచి ఉండవచ్చు. But this was the last time Jesus was passing through Jericho. ஆனால் இதுதான் இயேசு எரிகோவின் வழியாக கடந்து செல்கிற கடைசி முறையாய் இருந்தது. అయితే ఇది యేసు ఎరికో యొక్క త్రోవలో వెళ్ళినటువంటి చిట్ట చివరిసారి. Perhaps this may be the last chance for you. It may be the last chance for me to cry out for the mercy of God. ஒருவேளை இதுதான் உங்களுக்கு தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டு அவருடைய இரக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதான கடைசி தருணமாய் காணப்படலாம். ఒకవేళ ఈసారియే దేవుని తట్టు మనం చూసి మొర్రపెట్టి ఆయన కరుణ కొరకు యాచించినటువంటి చిట్ట చివరి సారి ఉండవచ్చును. Thank God, blind Bartimaeus
made use of this golden chance. ஆனால் உண்மையாகவே தனக்கு அளிக்கப்பட்டதான இந்த பொன்னான தருணத்தை குருடனான இந்த பர்த்திமேயு உபயோகித்துக் கொண்டான். ఆయనను ఈ యొక్క సువర్ణ తరుణమును ఈ యొక్క గుడ్డివాడైనటువంటి భర్తిమేయు ప్రయోజనపరచుకొని ఉన్నాడు. And he cried out to Jesus, Jesus, Son of David, have mercy on me. அவன் இயேசுவை நோக்கி, இயேசுவே தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இரங்கும் என்று சொல்லி கூப்பிட ஆரம்பித்தான். అతడు దావీదు కుమారుడా యేసు నన్ను కరుణించమని చెప్పి కేకలు వేసెను. The lesson we have to learn from blind Bartimaeus: if God does not answer your prayers, surely He will answer your tears. இந்த குருடனான பர்த்திமேயின் கதையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் என்னவென்றால், நம்முடைய ஜெபங்களுக்கெல்லாம் தேவன் பதிலளிக்கவில்லை என்றாலும் நிச்சயமாக நம்முடைய கண்ணீருக்கு அவர் பதில் அளிப்பார். ఈ యొక్క గుడ్డివాడైనటువంటి భర్తిమేయు యొక్క కథ నుండి మనం ఏమి తెలుసుకొంచున్నామనగా, మన యొక్క ప్రార్థనలకు దేవుడు ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వనప్పటికీ మన యొక్క కన్నీటికి దేవుడు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చును. For example, if you are a father or a mother, when your children will shout and demand something, perhaps you may not give. But when they cry, when you see their tears, your heart will melt. Our God's heart is much softer, better than our hearts. உதாரணமாக, நீங்கள் தகப்பனாக தாயாக இருக்கலாம். உங்களுடைய பிள்ளைகள் தங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள் வேண்டும் என்று சொல்லி உங்களை அதிகமாக தொந்தரவுப்படுத்தி சத்தம் போட்டு கேட்டால் நீங்கள் ஒருவேளை கொடுக்காமல் இருக்கலாம். ஆனால் பிள்ளை அதிகமாக அழுது கண்ணீர் விட்டுவிட்டால் உங்கள் இருதயமே உருகி விடுகிறது. உடனே நீங்கள் அதை கொடுத்து விடுகிறீர்கள். ஆனால் நம்முடைய தேவனுடைய இருதயமோ அதனை பார்க்கிலும் இன்னும் உருகக்கூடியதான மென்மையான ஒரு இருதயமாய் காணப்படுகிறது. ఒకవేళ మీరు తల్లిగానో తండ్రిగానో ఉండవచ్చును. మీ యొక్క పిల్లలు తమ యొక్క అవసరతల కొరకు మీ వద్దకు వచ్చి అడిగి కేకలు వేసి చేసినప్పటికి కూడా ఒకవేళ మీరు ఇవ్వకపోవచ్చును. ఆయనను పిల్లలు వచ్చి ఏడ్చి కన్నీళ్లు విడిచినట్లయితే వారి యొక్క కన్నీళ్లు చూసి మీకు హృదయంలో కరిగిపోవచ్చును. అలాగే మన యొక్క దేవుని యొక్క హృదయము మన యొక్క హృదయంలన్నిటికంటే కూడా చాలా కరిగిపోయి మృదువైనదై ఉన్నది. You may have a question. You have a very big problem in your life. You prayed. Why God has not solved the problem? இப்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி எழும்பலாம். உங்களுடைய ஜீவியத்தில் மிகவும் பெரிய ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. நீங்கள் அதற்காக அதிகமாக ஜெபித்தீர்கள். ஏன் தேவன் இன்னும் அந்த பிரச்சனைக்கு பதில் அளிக்கவில்லை? ఒక ప్రశ్న ఇప్పుడు మీలో లేవవచ్చును. మీ జీవితంలో గొప్ప సమస్య ఒకటి ఉండవచ్చు. అయినప్పటికీ దేవుడు దాని నుండి ఒక పరిష్కారము మీకు దయచేయకుండా ఉండవచ్చును. You had prayers, but you didn't have tears. உங்களுக்கு ஜெபம் இருந்தது, ஆனால் கண்ணீர் இருக்கவில்லை. మీకు ప్రార్థనలు అయితే ఉన్నవే గాని కన్నీళ్లు లేవు. God's word says, this poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. இந்த ஏழை கூப்பிட்டான், கர்த்தர் அவனை கேட்டு அவன் இடுக்கண்களுக்கெல்லாம் அவனை நீங்களாக்கி ரட்சித்தார் என்றுதான் கர்த்தருடைய வசனம் கூறுகிறது. ఈ యొక్క దీనుడు మొర్రపెట్టి ఏడ్చి ఉన్నాడు. యెహోవా ఆలకించి అతని యొక్క శ్రమలన్నిటిలో నుండి అతను విడిపించును. This poor man cried. இந்த ஏழை கூப்பிட்டான். ఈ దీనుడు మొర్రపెట్టి ఏడ్చును. Blind Bartimaeus was a poor man. He cried. குருடனான பர்த்திமேயு ஒரு ஏழையாய் இருந்தான். அவன் அவரை நோக்கி கூப்பிட்டான். ఈ యొక్క గ్రుడ్డివాడైనటువంటి బర్తిమేయు నిరుపేదై ఉన్నాడు. యేసు తట్టు చూచి కేకలు వేసి ఉన్నాడు. Only poor man can cry. ஒரு ஏழை மனிதன் மட்டும்தான் அழ முடியும். నిరుపేదలు మాత్రమే వారు ఏడ్వగలరు. Rich man and Lazarus story. Rich man cried only after he went to hell. ஐஸ்வர்யவான் லாசருவை பற்றிதான் அந்த கதையில். அந்த ஐஸ்வர்யவான் நரகத்திற்கு சென்ற பின்புதான் அங்கே அவன் அழத் தொடங்கினான். ఈ యొక్క ధనవంతుడు లాజరు యొక్క కథలో ధనవంతుడు నరకంలోకి వెళ్ళిన పిదప అతడు ఏడ్చి ఉన్నాడు. Perhaps the greatest problem of your life is that in the presence of God you don't have tears. ஒருவேளை உங்களுடைய ஜீவியத்தில் உங்களுக்கு மிகவும் பெரியதாய் தோன்றுகிற பிரச்சனை என்னவென்றால், நீங்கள் உங்களால் தேவனுடைய சமூகத்தில் கண்ணீர் சிந்த முடியவில்லை என்பதா இருக்கலாம். ఒకవేళ మీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప సమస్య ఏదనగా దేవుని యొక్క సన్నిధిని కన్నీళ్లు కార్చలేకపోవచ్చున్నారు. Some of us may have tears for self pity, for worldly things and for worldly selfish things. நம்மில் சிலர் சுய அனுதாபமுடையவர்களாய் உலக பொருட்களுக்காக இன்னும் உலகத்திற்குரிய சகல காரியங்களுக்காகவே நாம் கண்ணீர் விடுகிறவர்களாய் காணப்படலாம். కొంతమంది మన యొక్క స్వంత పరితాపం కొరకునో లోక వస్తువుల కొరకునో మన యొక్క స్వార్థమును బట్టి మన కన్నీళ్లు విడిచేవారమే ఉండవచ్చును. Don't waste your tears for the material things, for the transient things of the world. இந்த உலகத்தின் பொருளாதாரமான தேவைகளுக்காக, இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து போகிறதான அற்பமான தற்காலிகமான காரியங்களுக்காக நீங்கள் உங்கள் கண்ணீரை வீணாக்க வேண்டாம். కావున లోకంలో ఉన్నటువంటి వస్తువుల కొరకు
క్షయమైనటువంటి కార్యముల కొరకు కన్నీటిని వృధా చేయవద్దు. How much of tears you shed in the presence of God for crying for purity? தூய்மை வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் தேவ சமூகத்தில் எந்த அளவுக்கு அழுது கண்ணீர் விட்டு சிந்தினீர்கள். పరిశుద్ధత పవిత్రత కొరకు దేవుని యొక్క సన్నిధిని ఏ కొలతకు మీరు కన్నీళ్లు విడిచి ఉన్నారు? Why are you so humble? Why are you so proud? Because maybe you did not cry for humility. நீங்கள் ஏன் இவ்வளவு பெருமையா இருக்கிறீர்கள்? ஒருவேளை உங்களுக்கு தாழ்மை வேண்டும் என்று நீங்கள் தேவனை நோக்கி கூப்பிடாமல் இருந்திருக்கலாம். మీరు ఎందుకొరకు ఇంత గర్విష్ఠులై ఉన్నారు? తగ్గింపు కావాలని చెప్పి దేవుని యొద్ద మీరు కన్నీళ్లు విడవలేకుండా ఉండవచ్చును. I had an auntie in our village. எங்களுடைய கிராமத்தில் எனக்கு ஒரு ஆண்டி இருந்தார்கள். మా యొక్క గ్రామంలో నాకు ఒక ఆంటీ ఉండిరి. When I was a small boy, I thought she was the most spiritual person in our nominal church. நான் சிறு பையனா இருக்கும்போது எங்களுடைய பேர் கிறிஸ்தவ சபையில் அவர்கள்தான் மிகவும் ஆவிக்குரியவர்கள் என்று நான் எண்ணினேன். నేను చిన్న బాలుగా ఉండినప్పుడు మా యొక్క నామకార్థ సంఘములో ఆమె చాలా ఆత్మీయురాలని చెప్పి నేను అనుకొని ఉన్నాను. Because during we don't call it worship, in the mass, my auntie will be raising the hands to heaven and will be, and I could see drops of tears falling down. ஏனென்றால் நாங்கள் இருந்துதான் அந்த சபையில் மாஸ் நடக்கும்போது எல்லாரும் கூடி வரும் வேண்டுதலுக்காக வரும்போது என்னுடைய ஆண்டி 2 கரங்களையும் உயர்த்தி கண்ணீர் விட்டு அழுது ஜெபிப்பதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். ఎందుకనగా మా యొక్క సంఘంలో మాస్ ఆరాధన జరుగుతున్నప్పుడు అందరూ కూడా విజ్ఞాపన చేయనిమిత్తమే సమకూడి వచ్చినటువంటి వేళ నా యొక్క ఆంటీ 2 చేతులు కూడా పైకెత్తి కన్నీళ్లు బాష్ప బిందువులు క్రిందకి కావటం నేను చూడగలను. But after some time, some of our family members got saved and we used to get together and pray, but our auntie was very much against Pentecost. ஆனால் சில காலம் கழிந்த பின்பு எங்களுடைய குடும்பத்தாரில் சிலர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். அப்பொழுது நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து கூடி ஜெபிப்பது வழக்கமாயிருந்தது. ஆனால் அந்த ஆண்டியோ பெந்தெகோஸ்தே விசுவாசத்திற்கு விரோதமாக நின்றார்கள். కొంతకాలమైన పిదప మా కుటుంబంలో మరికొందరు కూడా రక్షింపడిరి. మేమందరం కూడా ఏకంగా కూడి ప్రభువుని ఆరాధించేవారము. అయినప్పటికీ నా యొక్క ఆంటీ యొక్క పెంతెకోస్తు సహవాసమునకు చాలా విరోధంగా ఉండెను. One day as usual night, some of our family members were praying together for salvation of that village, and people spiritualized to be open for peace and various other things for people. ஒரு நாள் எப்போதும் நாங்கள் ஜெபிப்பது போல ஒரு நாள் இரவு எங்களுடைய குடும்பத்தாரில் சிலர் எல்லாரும் ஒன்று கூடி அந்த ஒரு கிராமத்தின் ரட்சிப்புக்காகவும் உள்ளதான ஜனங்களுக்கு சமாதானம் சந்தோஷம் எல்லாம் தேவன் அருளும்படியாகவும் நாங்கள் ஒன்று கூடி அழுது ஜெபித்தோம். మేము ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయనట్లుగా ఒక దినం రాత్రి ప్రార్థించున్నాము. దేవుడు ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి జనులందరినీ కూడా రక్షించి వారి యొక్క మనోనేత్రములను దేవుడు తెరిచి సంతోష సమాధానములు వారికి అనుగ్రహింపవాలని చెప్పి ప్రార్థించితిమి. One day without our knowledge, our auntie came to the house and she was hiding somewhere, peeping and looking what are we praying for, how are we praying for, because she thought these Pentecostal people are some miserable creatures. ஒரு நாள் நாங்கள் விதமாக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் போது இந்த ஆண்டி எங்களுடைய வீட்டிற்கு வந்தார்கள். எங்களுக்கு தெரியாமல் அவர்கள் தங்களை மறைத்து கொண்டு நாங்கள் எவ்விதமாக ஜெபிக்கிறோம், எதற்காக ஜெபிக்கிறோம் என்றெல்லாம் சொல்லி அவர்கள் எங்களை தன்னை மறைத்து கொண்டு அவர்கள் எட்டி பார்த்தார்கள். ஏன் அவர்கள் நினைத்தது என்னவென்றால் நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்றுமில்லாத ஒரு நிர்பந்தமான ஆட்கள் என்றுதான் அவர்கள் எண்ணி இருந்தார்கள். ఒక దినమున ఇలాగ మేము ప్రార్థించినప్పుడు ఆంటీ గారు మా ఇంటికి వచ్చి ఒక మూలలో దాక్కుని ఉండి మేము ఏలాగున ప్రార్థించున్నాము, ఎందుకొరకు ప్రార్థించున్నామని చెప్పి ఆమె గమనించి ఉండెను. ఎందుకనగా ఆమె తలంచినది పెంతెకోస్తు యొక్క జనులు చాలా దౌర్భాగ్యులు హీనమైన వారని. Halfway through our prayers, suddenly our auntie opened the door and came inside our prayer room, and she accepted the Lord Jesus Christ, and she received such a great peace and joy that night. இவ்விதமாக நாங்கள் தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் போது திடீரென்று நடுவிலே எங்களுடைய ஆண்டி அந்த ஜெப அறையின் கதவை திறந்து உள்ளே வந்து எங்களோடு கூட ஜெபத்தில் கலந்து கொண்டார்கள். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தங்களுடைய இருதயத்தை கொடுத்தார்கள். இருதயத்திலே சமாதானத்தையும் பெரிய சந்தோஷத்தையும் அன்றிரவு அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள். అప్పుడు ఇలాగన ప్రార్థించినప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఆమె లేచి వచ్చి తలుపు తట్టి లోపలికి వచ్చెను. ఆ రాత్రి ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తును స్వీకరించి ఒక పూర్ణమైన సంతోష సమాధానములను పొందుకొనెను. As we were praying for others' peace and salvation of others and for God's grace upon people, it touched their heart.
நாங்கள் மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கையில் அவர்களுடைய ரட்சிப்புக்காக தேவனுடைய சமாதானம் அவர்கள் கருளப்படும்படியாக தேவ கிருபை அவர்கள் மேல் பொழியப்படும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கும் போது அது அவர்களுடைய இருதயத்தை தொட்டுவிட்டது. ఇతర జనుల కొరకు వారి యొక్క రక్షణ కొరకు వారి యొక్క సంతోష సమాధానం కొరకు మేము దేవుని యొద్ద యాచించుండగా ఆమె యొక్క హృదయమును అవి ముట్టెను. Then only she told us one secret. அப்பொழுதுதான் அவர்கள் எங்களுக்கு ஒரு ரகசியத்தை அறிவித்தார்கள். అప్పుడు ఆమె ఒక రహస్యం మాతో చెప్పెను. Why in the church every Sunday, why she was shedding tears? ஏன் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றும் அவர்கள் கோவிலிலே வந்து விதமாக அழுது ஜெபித்தார்கள் என்கிற காரணத்தை சொன்னார்கள். ఎందుకొరకు ప్రతి ఆదివారం కూడా గుడికి వెళ్ళి ఆమె కన్నీళ్లు కార్చున్నటువంటి కారణం చెప్పిరి. She had gold chain around the neck, she had earring here, and for the old people you might have seen some big thick earring here. All this she had, but in spite of that she was crying and praying, "Oh God, change my husband's heart that I may have more ornaments." அவர்கள் தங்கள் கழுத்திலும் தங்கள் காதிலும் எல்லாம் அதிகமான பொன் ஆபரணங்களை தரித்திருந்தார்கள். அந்த காலத்தில் இருக்கிற பழைய ஜனங்கள் போட்டிருக்கிற வண்ணமாகவே அதிகமான நகைகளை அணிந்திருந்தார்கள். ஆனாலும் கூட கர்த்தாவே, என்னுடைய புருஷன் எனக்கு இன்னும் அதிகமான நகைகளை வாங்கி தரும்படியாக அவருடைய இருதயத்தை நீர் மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லித்தான் தான் அழுது ஜெபித்ததாக கூறினார்கள். ఆమె ప్రాచీన కాలంలో జనులు వేసుకున్నట్లుగా మెడకును చెవులకును అధికమైనటువంటి ఆభరణములు నగలన్నీ కూడా ధరించుండెను. ఆమె దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చి నా యొక్క భర్త నాకు ఇంకను ఎక్కువ ఆభరణములు అనుగ్రహించినట్లుగా అతని యొక్క హృదయమును మార్చమని చెప్పి దేవుని సన్నిధిని కన్నీళ్లు విడుచుండెను. That day only she realized she wasted her tears. She accepted the Lord, received the Holy Spirit. Almost all family came to the Lord. Now her daughter is serving the Lord in Nagaland. அந்நாளில் தான் அவர்கள் இத்தனை வருஷமாக தன்னுடைய கண்ணீரை எல்லாம் எவ்வளவு வீணாக்கினார்கள் என்பதை உணர்ந்தார்கள். அதன் பின்பு அவர்கள் கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டு பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றார்கள். ஏறக்குறைய குடும்பத்தார் எல்லாருமே ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். இப்பொழுது அவர்களுடைய மகள்களில் ஒருவர் நாகாலாண்டிலே கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்து வருகிறார்கள். అప్పుడే ఆమె తన యొక్క కన్నీళ్లను ఎంతగా వ్యర్థం చేసినదని చెప్పి ఆమె తెలుసుకొనినది. ప్రభువును స్వీకరించి ఆమె అభిషేకం పొందుకొనిను. ఆమె కుటుంబం వారందరూ కూడా రక్షింపడిరి. ఆమె యొక్క కుమార్తె కూడా ఇప్పుడు నాగాలాండ్ లో ప్రభువునకు సేవ చేయుచున్నది. Sometimes some of our Pentecostal people can be like our auntie, praying for job, money, house, car. These all beloved ones, we are wasting our tears. சில வேளைகளிலே நம்முடைய பெந்தைகோஸ்தே ஜனங்களும் கூட என்னுடைய ஆண்டி ஜெபித்தது போலவே நல்ல வேலைக்காக, ஒரு வீடுக்காக, ஒரு காருக்காக, உத்தியோகத்துக்காக, இன்னும் அதிகமான பொருளுக்காக ஜெபிக்கிறவர்களாக இருக்கலாம். ఒకవేళ మన యొక్క పెంతెకోస్తు జనుల్లో కూడా కొంతమంది ఇక ఆంటీ వలె ఉండవచ్చును. అధికమైనటువంటి వస్తువుల కొరకు, ఉద్యోగం కొరకు, ఇండ్ల కొరకు, భూముల కొరకు, పొలముల కొరకే ప్రార్థించుండవచ్చును. Our tears should be for His purity, His humility, His divine character. நம்முடைய கண்ணீர் எல்லாம் அவருடைய தூய்மை, பரிசுத்தம், அவருடைய தாழ்மை, அவருடைய திவ்ய சுபாவங்களுக்காகவே இருக்க வேண்டும். మన యొక్క పవిత్రత కొరకు, తగ్గింపు కొరకు, దైవిక స్వభావముల కొరకే మనం కన్నీళ్లు కార్చవలెను. When did you last cry in the presence of God for the character of Christ? கிறிஸ்துவனுடைய சுபாவம் உங்களுக்கு வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் தேவ சமூகத்திற்கு வந்து கடைசியாக அழுது ஜெபித்தது எப்போது? మీరు క్రీస్తు యొక్క దైవికమైన స్వభావములు కావాలని చెప్పి ఎప్పుడు మీరు చిత్తశుద్ధిగా దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చి మీరు కన్నీళ్లు విడిచినారు? Out of your whole prayer time, how much of time you pray to change your character? உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறதான அந்த ஜெப நேரம் முழுவதிலுமாக எத்தனை மணி நேரம் நீங்கள் உங்களுடைய சுபாவம் மாற்றப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறீர்கள்? మీ యొక్క ప్రార్థనా సమయంలో అన్నిట్లో కూడా ఎన్ని గంటల సేపు మీ యొక్క స్వభావంలో దేవుడు మార్చవాలని చెప్పి ప్రార్థించున్నారు? Remember, when we die, our education, our money, our health and wealth and name and fame and family will not go with us. Only our character. நாம் மரிக்கும் போது நம்முடைய படிப்பு, நம்முடைய வேலை, நம்முடைய பெயர், நம்முடைய கீர்த்தி, நம்முடைய ஆஸ்தி, நம்முடைய ஐஸ்வர்யம், சொத்து, நம்முடைய புகழ்ச்சி ஒன்றுமே நம்மோடு கூட வராது. நம்முடைய சுபாவம் மட்டும் தான் நம்மோடு கூட செல்லும். మనము మరణించినప్పుడు మన యొక్క విద్య, మన యొక్క డబ్బు, మన పేరు, మన కీర్తి, మన యొక్క ప్రసిద్ధి మరి ఏది కూడా మనతో కూడా రాదు. మన స్వభావమే మనతో కూడా వచ్చును. Some children of God come and confess, Pastor, 20 years ago when I got saved, I didn't have that time any anger. Now I got terrible anger. I don't know how did it come. சில தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வந்து விதமாக அறிக்கை செய்கிறார்கள். பாஸ்டர், 20 வருடங்களுக்கு முன்பாக நான் ரட்சிக்கப்பட்ட போது எனக்கு கோபம் என்பதே இருக்கவில்லை. ஆனால் இப்பொழுது நான் பயங்கரமாக கோபப்படுகிறேன். இது எப்படி என் ஜீவியத்தில் வந்தது என்பதே எனக்கு தெரியாது என்று சொல்கிறார்கள். కొంతమంది దేవుని బిడ్డలు వచ్చి ఒప్పుకోలు చేస్తున్నారు.
నేను రక్షింపబడ్డగా 20 సంవత్సరాల ముందుగా నాలో కోప స్వభావమే లేదు. ఇప్పుడైతే నేను చాలా ముక్కుపిగా మారిపోయినాను. ఎందుకు ఆ కారణం అలా జరుగుతున్నదని కారణం నాకు తెలియదు. When I got saved, I was zealous to read the Bible and pray and witness to others and fast and pray and go for all the meetings, etc. But I don't know, now I have become cold. நான் ரட்சிக்கப்பட்டதான அந்த நாட்களிலே நான் கர்த்தருடைய வசனத்தை வாசிக்கும்படியாகவும் ஜெபிக்கும்படியாகவும் மற்றவர்களுக்கு நான் சத்தியத்தை சொல்லி அவர்களுக்கு சாட்சியாக இருக்கும்படியாகவும் இவ்விதமாக எல்லா ஆவிக்குரிய விதங்களிலும் மிகவும் வைராக்கியமாய் காணப்பட்டேன். ஆனால் இப்பொழுதோ நான் குளிர்ந்து போயிருக்கிறேன் என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள். రక్షించబడినటువంటి ప్రారంభంలో అధికంగా వాక్యం చదివి ప్రార్థన చేసి సత్యం చెప్పి సాక్ష్యంగా జీవించు చాలా వైరాగ్యంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే నా యొక్క జీవితము చల్లారిపోయినదని అంటున్నారు. If you want your end to be better than the beginning, shed tears for the change of character. உங்களுடைய ஆரம்பத்தை பார்க்கிலும் உங்களுடைய முடிவு மேன்மையானதாக இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புவீர்கள் என்றால் உங்களுடைய சுபாவத்தை மாற்றும்படியாக தேவனிடத்தில் சொல்லி அழுது கண்ணீர் விடுங்கள். మీ యొక్క ఆరంభం కంటే కూడా మీ అంతము శ్రేష్టంగా ఉండటకు ప్రభువా నా యొక్క స్వభావంను మార్చమని చెప్పి కన్నీళ్లు విడుడి. Here, when blind Bartimaeus cried, Jesus, thou son of David, have mercy on me, the disciples charged him that he should hold his peace. இந்த இடத்திலே குருடனான பர்த்திமேயு, இயேசுவே தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இரங்கும் என்று சொல்லி கூப்பிட தொடங்கின போது சீஷர்கள் எல்லாரும் அவன் பேசாதிருக்கும்படியாக அவனை அதட்டினார்கள். ఇక్కడ బర్తిమేయు దావీదు కుమారుడా యేసు నన్ను కరుణించమని చెప్పి కేకలు వేసినప్పుడు శిష్యులు ఊరకుండమని చెప్పి అతని గద్దించిరి. The disciples might have misunderstood. This blind beggar is crying to Jesus. He doesn't have any money to give. You better stop crying. ஒருவேளை அந்த சீஷர்கள் எல்லாம் இந்த குருடன் தேசுவனிடத்தில் அவர் தனக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பிச்சை கேட்கிறான் என்றுதான் சொல்லி கூப்பிடுகிறான் என்று நினைத்து அவனை தவறாக விளங்கி கொண்டிருக்கலாம். ஆகையால் தான் அவன் சத்தம் போடாமல் அமைதியா இருக்கும்படியாக அவனை அதட்டினார்கள். ఒకవేళ శిష్యులు తప్పుగా వారు అర్థం చేసుకొని ఉండవచ్చును. ఇక భిక్షకుడు కనుక ఏదో డబ్బులు కోరి అడుగుతున్నాడు, యేసు ఏమి డబ్బులు లేవు కనుక నీ ఊరుకుండమని చెప్పి అతని గద్దించిరి. So the disciples might have misunderstood and rebuked blind Bartimaeus. ஆகவே இந்த சீஷர்கள் எல்லாம் அந்த குருடனான பர்த்திமேயுவை தவறாக விளங்கிக் கொண்டு அவனை அதட்டி இருக்கலாம். శిష్యులు యొక్క గుడ్డివాడైన బర్తిమేయును తప్పుగా వారు అభిప్రాయం చేసుకొని గద్దించిరి. But he cried the more a great deed, thou son of David, have mercy on me. ஆனால் அவனோ தாவீதின் குமாரனே நீர் எனக்கு இரங்கும் என்று சொல்லி முன்னிலும் இன்னும் அதிகமாய் கூப்பிட ஆரம்பித்து விட்டான். అయితే ఇక భిక్షకుడు దావీదు కుమారుడా నన్ను కరుణించమని చెప్పి మరి ఎక్కువగా బిగ్గరగా కేకలు వేసెను. When you shed tears in the presence of God, initially more hindrances may try to come. நீங்கள் தேவ சமூகத்தில் கண்ணீர் சிந்தும்படியாக பிரயாசப்படும் போது ஆரம்பத்தில் அதற்கு விரோதமாக அநேக தடைகள் எழும்பலாம். మీరు ప్రారంభంలో దేవుని యొక్క సన్నిధిని కన్నీరు విడిచడం ప్రారంభించినప్పుడు అనేకమైనటువంటి ఆటంకములు మీకు లేవచ్చును. Then like blind Bartimaeus, we must all the more cry unto him, Jesus, son of David, have mercy on me. ஆனால் நாமோ அதற்கு பதிலாக இந்த குருடனான பர்த்திமேயுவை போல இன்னும் அதிகமாய் இயேசுவே தாவீதின் குமாரனே நீர் எனக்கு இரங்கும் என்று சொல்லி அதிகமாய் கூப்பிட வேண்டும். అయితే మనం ఇక గుడ్డివాడైనటువంటి బర్తిమేయు వలె దావీదు కుమారుడా యేసు నన్ను కరుణించమని చెప్పి మరి బిగ్గరగా కేకలు వేయవలెను. Many years ago I was serving the Lord in a particular place. అనేక வருடங்களுக்கு முன்பாக நான் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திலே கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்து வந்தேன். అనేక సంవత్సరాల ముందుగా ఒక స్థలంలో ప్రభువు నాకు సేవ చేయించుంటిని. Suddenly problems came from all around. திடீரென்று சுற்றிலும் இருந்து பிரச்சனைகள் எழும்ப ஆரம்பித்தன. అకస్మాత్తుగా అన్ని వైపుల నుండి నాకు సమస్యలు వచ్చెను. I could not openly tell others the problem that I was facing. நான் சந்தித்திருக்கிறதான இந்த எல்லா பிரச்சனைகளையும் மற்றவர்களிடத்தில் திறந்த முகமாய் என்னால் சொல்ல முடியாமல் போய்விட்டது. నేను ఎదుర్కొచ్చినటువంటి సమస్యలను నాకు నోరు తెరిచి నేను ఇతరులకు నేను చెప్పలేకపోతిని. Sometimes we may face such situation and problem, we cannot even openly tell others this is the problem. சில வேளைகளிலே நாமும் கூட விதமான சூழ்நிலைகள் பிரச்சனைகளை சந்திக்கலாம். நம்முடைய வாயை திறந்து மற்றவர்களிடத்தில் வெளிப்படையாக இதுதான் பிரச்சனை என்று கூட நம்மால் சொல்ல முடியாமல் இருக்கலாம். కొన్నిసార్లు మనం కొన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొని వచ్చును. అప్పుడు ఇతరుల యొక్క మనకు నోరు తెరిచి నా యొక్క సమస్య ఇలా ఉన్నదని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా మనం చెప్పలేకపోదుము. The situation was that even for one more day I cannot live in this world unless this problem is solved. அப்பொழுது நான் இருந்த சூழ்நிலை எவ்வாறாக இருந்ததென்றால்
இந்த பிரச்சனை தீர்க்கப்படாவிட்டால் இன்னும் ஒரு நாள் கூட என்னால் இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்கவே முடியாது என்கிறதான ஒரு நிலவரம் ஏற்பட்டிருந்தது. ఆ యొక్క సమస్య ఇంత ఘోరమైనదిగా ఉన్నదనగా ఆ యొక్క సమస్య తీర్చబడకుండా ఉన్నట్లయితే ఇక ఒక దినం కూడా నేను ఇక భూమి మీద జీవించలేను. I felt all around problems covered me. என்ன சுற்றிலுமாக எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் பிரச்சனைகள் என்னை அப்படியே சூழ்ந்து கொண்டது போல் நான் உணர்ந்தேன். ఇలాగ ఆవరించినట్లుగా అన్ని వైపుల నుండి సమస్యలు నన్ను ఎదుర్కొనేను. I still remember I went to the Lord. எனக்கு இன்னும் நன்றாக ஞாபகம் இருக்கிறது, நான் கர்த்தரிடத்தில் சென்றேன். ఇంకా నాకు చాలా జ్ఞాపకం ఉన్నది, నేను ప్రభు యొద్దకు వెళ్ళి ఉన్నాను. I knelt down and cried from the depths of my heart. நான் முழங்கால் படியிட்டு என்னுடைய இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நான் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட ஆரம்பித்தேன். నేను మోకాళ్ళలోని నా హృదయాఘాతంలో నుండి ప్రభు తట్టు పిలుచడం ప్రారంభించితిని. I could not find any solution in this world for my problem. என்னுடைய பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் இந்த உலகத்தில் எனக்கு எந்த தீர்வையும் காண முடியாமல் போய்விட்டது. నా యొక్క సమస్యకు ఇక లోకంలో ఏ పరిష్కారం కనుగొనలేకపోతిని. I wished a heavenly plane will come down and take me up. பரலோகத்திலிருந்து ஒரு விமானம் இறங்கி வந்து என்னை அப்படியே தூக்கி கொண்டு போய்விட்டால் எவ்வளவு நலமாயிருக்கும் என்று நான் அதிகமாக ஆசைப்பட்டேன். పరలోకంలో నుండి ఒక విమానం దిగొచ్చి నన్ను పైకి తీసుకెళ్ళినట్లయితే ఎంత మేలు అని చెప్పి నేను అనుకున్నాను. As my heart really cried out to the Lord, என்னுடைய இருதயம் உண்மையாகவே தேவனை நோக்கி அதிகமாய் கூப்பிட்டு அழ ஆரம்பித்தது. నా యొక్క హృదయం నిజంగానే దేవుని అధికంగా పిలిచి కేకలు వేసి ఏడ్చడం ఆరంభించెను. the phone rang. அப்பொழுதுதான் தொலைபேசி மூலமாக செய்தி வந்தது. అప్పుడు ఫోన్ లో గంట కొట్టి ఉన్నది. And that was the solution for my problem. அதுதான் என்னுடைய பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வாய் இருந்தது. అదే నా సమస్య యొక్క పరిష్కారము. Dear child of God, perhaps there may be a great need in your life. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ஒருவேளை உன்னுடைய ஜீவியத்திலும் ஒரு பெரிய தேவை உண்டாயிருக்கலாம். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, నీ జీవితంలో కూడా గొప్ప ఆవశ్యకత నీకు ఉండవచ్చును. From the depths of your heart when you will cry, ஆனால் நீ உன் இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நீ அவரை நோக்கி கூப்பிடுவாய் என்றால், ఆయన నీ యొక్క హృదయాఘాతంలో నుండి నీ దేవుని తట్టు చూచి మొరపెట్టినప్పుడు immediately answer will come. பதில் உடனடியாக உன்னிடத்தில் வந்து சேரும். వెన వెంటనే నీకు ప్రత్యుత్తరము. One believer told me that as he was in the room, his little child was playing around in the room என்னிடத்தில் ஒரு on the bed. என்னிடத்தில் ஒரு விசுவாசி விதமாக கூறினார். அவர் ஒரு அறையில் இருந்தாராம். அவருடைய சிறு குழந்தை அந்த கட்டிலே விளையாடி கொண்டிருந்ததாம். ఒక విశ్వాసి ఇలాగని చెప్పి ఆయన ఒక గదిలో ఉండి వారి యొక్క చిన్న పిల్ల మంచం మీద తిరుగులాడుచుండెను. He was lying in the bed. அவர் அந்த படுக்கையில் படுத்துக் கொண்டிருந்தார். అతను కూడా ఆ యొక్క మంచం మీదనే పరుండి ఉండెను. And 6 or 7 months old child was playing around the bed. 6 அல்லது 7 மாதமான இந்த குழந்தையானது அந்த படுக்கையை சுற்றிலும் ஓடி விளையாட ஆரம்பித்தது. 6-7 నెలల యొక్క పిల్ల ఆ యొక్క మంచం చుట్టూ కూడా తిరుగుచుండెను. Suddenly he saw the child was falling. திடீரென்று இந்த பிள்ளை கீழே விழுவதை இவர் பார்த்தார். అకస్మాత్తుగా ఆ పిల్ల కింద పడటం చూసి ఉన్నాడు. He could only get hold of one hand. He just lifted up the child. அவர் தன்னுடைய ஒரு கையை மாத்திரம் தான் நீட்டி அந்த பிள்ளை ஒரு கையை மாத்திரம் பிடித்து அப்படியே தூக்கி விட்டார். ఆ పిల్ల యొక్క ఒక చేతిని అతను పట్టుకొనగలిగినాడు. ఆ చేతిని పట్టుకొని పైకి లాగి ఉన్నాడు. Obviously the child's shoulder got dislocated and the child started yelling. இவர் இப்படி தூக்கினதினாலே அந்த பிள்ளைகளுடைய தோல் சற்று கீழே இறங்கி விட்டது. அந்த பிள்ளை வலி தாங்க முடியாமல் அதிகமாக அழ ஆரம்பித்து விட்டது. ఈలాగిన పైకి ఎత్తటాన్ని బట్టి బిడ్డ యొక్క భుజం కొంచెం క్రిందకు పడి ఉన్నది. దానిని బట్టి అధికంగా ఏడుపును ఆరంభించెను. Her father's heart was broken into a million pieces. அந்த தகப்பனுடைய இருதயம் அப்படியே துண்டு துண்டாக நொறுங்கி போய்விட்டது. తండ్రి యొక్క హృదయము ముక్కలు ముక్కలుగా బద్దలాయెను. He cried, Jesus, please help me. அவர் இயேசுவே நீர் எனக்கு தயவு செய்து உதவி செய்யும் என்று சொல்லி அதிகமாக இயேசுவை நோக்கி கூப்பிட்டார். అతడు అధికంగా కేకలు వేసి యేసు నాకు సహాయం చేయము అని అడిగెను. Immediately the child's cry stopped. உடனடியாக அந்த பிள்ளை அழுவதை அப்படியே நிறுத்திவிட்டது. వెంటనే ఆ బిడ్డ యొక్క కన్నీళ్లు నిలిచెను. Instantly the dislocation got restored. உடன் தானே கீழே இறங்கினதான அந்த தோல் தன்னுடைய முன்னிருந்த நிலவரத்துக்கு திரும்ப கொண்டு வரப்பட்டது. వెంటనే భుజము యథాస్థితికి వచ్చెను. And he heard a voice from heaven. பரலோகத்திலிருந்து இவர் ஒரு சத்தத்தையும் கேட்டார். పరలోకములో నుండి అప్పుడు ఒక స్వరం వినెను. This is the way my children should cry unto me. என்னுடைய பிள்ளைகள் இப்படிதான் என்னை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும். నా యొక్క బిడ్డలు ఈలాగనే నన్ను చూసి మొరపెట్టవలెను. From the depths of our heart, when we become desperate in prayer, God will be desperate to answer our
prayer. நாம் ஜெபிக்கும் போது நம்முடைய இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நாம் பதறி தேவனை நோக்கி கதறி கூப்பிடும் போது அவரும் கூட உடனடியாக நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் அளிப்பதற்கு அவர் ஆர்வமுடையவராக இருப்பார். మనం కూడా మన హృదయాగాధంలో నుండి ప్రభా సహాయం చేయమని చెప్పి మొదలుపెట్టి మనం పిలిచినప్పుడు మన యొక్క స్థితిని చూసి దేవుడు కూడా వెనువెంటనే మనకు సహాయం చేయవాడు ఉన్నాడు. Proud people cannot cry. பெருமை உள்ளவர்களால் அழ முடியாது. గర్విష్ఠులు ఏడవలేరు. Their hearts will be hardened. அவர்களுடைய இருதயம் எல்லாம் கடினப்பட்டு போயிருக்கும். హృదయంలో కఠినంగా ఉన్నవి. When did you last cry from the depths of your heart in the presence of God? நீங்கள் எப்பொழுது கடைசி முறையாக தேவனுடைய சமூகத்தில் உங்கள் இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து அழுது ஜெபித்தீர்கள்? దేవుని యొక్క సన్నిధిని ఎప్పుడు నీవు చిట్ట చివరిసారిగా హృదయాగాధంలో నుండి ఏడ్చి కన్నీళ్లు విడిచినావు? If it is since long time you cried, that means your heart may be hardened with pride. இவ்விதமாக நீங்கள் அழுது கர்த்தரிடத்தில் கடைசி முறையாக ஜெபித்த பின்பு அநேக நாட்கள் சென்றிருக்கும் என்றால் உங்களுடைய இருதயம் பெருமையினால் கடினப்பட்டு போயிருக்கிறது என்ற அர்த்தம். మీరు కేకలు వేసి ఏడ్చి చాలా దినములైనట్లయితే మీ యొక్క హృదయము కఠినమైపోయిందని అర్థము. No time to read, but in Luke chapter 18 we read the prayer of the publican and the Pharisee. லூகாசு விசேஷம் 18ஆம் அதிகாரத்திலே பரிசேயர் ஆயக்காரர் இவர்கள் இருவருடைய ஜெபத்தை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். లూకాసు వార్త 18వ అధ్యాయంలో పరిసయ్యుడు సుంకరి యొక్క ప్రార్థన మనం చూడగలము. What we read about the publican, he smote his breast and cried out to God. ஆயக்காரனை குறித்து நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? அவன் தன் மார்பில் அடித்துக்கொண்டு தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டான். ఈ యొక్క సుంకరి తన రొమ్ము కొట్టుకొనుచు అతడు ఆకాశం తట్టు చూచి మొర్రపెట్టి ఉన్నాడు. But about the Pharisee, what we read, he didn't open the mouth. He prayed in himself, within himself, as if he was his God. ஆனால் பரிசேயனை குறித்து நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? அவன் ஜெபிக்கும் போது தன் வாயை திறக்கவே இல்லை. அவன் தனக்குள்ளே ஏதோ தான் தனக்கு தேவன் போல அவன் நினைத்துக் கொண்டு தனக்குள்ளேயே அவன் ஜெபம் பண்ணி கொண்டான் என்றுதான் வாசிக்கிறோம். అయితే ఇక్కడ పరిసయ్యుడు తన యొక్క గొంతు పోయినట్లుగా తనలో తానే ప్రార్థించినట్లుగా మనం ఇక్కడ వాక్యంలో చదవగలము. Today in the worship service or after coming to the house of God today, if you didn't open your mouth, perhaps you too may be a Pharisee. இன்று நீங்கள் இந்த இடத்திலே ஆராதனையிலோ அல்லது இந்த தேவனுடைய வீட்டுக்கு வந்த பின்போ உங்களுடைய வாயை திறந்து நீங்கள் ஜெபிக்காமல் இருந்திருப்பீர்கள் என்றால் ஒருவேளை நீங்களும் கூட அந்த பரிசேயனை போல் இருக்கலாம். అలాగనే దేవుని ఇంటికి లేక ఆరాధనకు వచ్చిన పిదప మీకు నోరు తెరిచి మీరు ప్రార్థించకుండా ఉండినట్లయితే మీరు పరిసయ్యుని వంటి వారే. When Bartimaeus cried the more a great deal, then we read Jesus stood still and commanded him to be called. இவ்விதமாக பர்த்திமேயு முன்னிலும் இன்னும் அதிகமாக அவரை நோக்கி கூப்பிட ஆரம்பித்த போதுதான் இயேசு அப்படியே நின்றுவிட்டு அவனை தம்மிடத்தில் அழைத்து வரும்படியாக சொன்னார். ఈలాగనే బర్తిమయు మరి బిగ్గరగా కేకలు వేసినప్పుడు యేసు నిలిచి అతని వద్దకు పిలిచెను. Jesus stood still and called him to him. இயேசு தான் நின்ற இடத்திலேயே அப்படியே நின்று அவனை தம்மிடத்தில் அழைத்து வர சொன்னார். యేసు నిలిచి అతన్ని తన యొద్దకు పిలిచెను. Why Jesus did not go to the blind man him? இயேசு அந்த குருடன் இருந்ததான அந்த இடத்திற்கு சென்று அவனை சுகமாக்கும்படியாக போகவில்லை. ఎందుకొరకు యేసు ఆ గుడ్డివాడున్నటువంటి స్థలంలోకి వెళ్ళి అతన్ని స్వస్థపరచలేదు? Jesus wanted to teach a lesson for the disciples who rebuked blind Bartimaeus. குருடனான பர்த்திமேயுவை அதட்டினதான இந்த சீஷர்களுக்கு இயேசு ஒரு பாடம் கற்பிக்க விரும்பினார். గుడ్డివాడైనటువంటి బర్తిమయును గద్దించినటువంటి శిష్యులకు ఒక పాఠం నేర్పించగోరెను. He told the very disciples who rebuked Bartimaeus, you go and bring him here. பர்த்திமேயுவை அதட்டினதான அதே சீஷர்களிடத்தில் தான் நீங்கள் போய் அவனை இங்கே கூட்டிக் கொண்டு வாருங்கள் என்று இயேசு சொன்னார். బర్తిమయును గద్దించినటువంటి ఆ యొక్క శిష్యులతోనే యేసు మీరే వెళ్ళి అతని ఇక్కడ తీసుకొని రమ్మని చెప్పాను. They went and called Bartimaeus and told, be of good comfort, rise, he calleth thee. அவர்கள் அவனிடத்தில் சென்று அவனை அழைத்து நீ திடன் கொள், எழுந்திரு, அவர் உன்னை அழைக்கிறார் என்று கூறினார்கள். వారు బర్తిమయును పిలిచి ధైర్యం తెచ్చుకొనుము, యేసు నిన్ను పిలుచున్నాడు రమ్మని చెప్పెను. The very people who rebuked Bartimaeus is now comforting Bartimaeus. பர்த்திமேயுவை அதட்டினதான அதே ஜனங்கள் தான் இப்பொழுது அவனை தேற்றுகிறார்கள். బర్తిమయును గద్దించినటువంటి ఆచార్యులే ఇప్పుడు వారిని ఆదరించున్నారు. This is the power of the tears. இதுதான் கண்ணீரின் வல்லமையாய் இருக்கிறது. ఇదే కన్నీళ్ల యొక్క శక్తి. The very people who are your enemies will become your friends. உங்களுக்கு சத்துருக்களாய் இருக்கிற அதே ஜனங்கள் தான் உங்களுக்கு சிநேகிதராய் மாறி விடுவார்கள். మీకు శత్రువులుగా ఉన్నటువంటి ఆ
జనులే నీకు స్నేహితులుగా మారుదురు. When a man's ways please the Lord, his enemies become his friends. ஒருவனுடைய வழிகள் கர்த்தருக்கு பிரியமாய் இருக்கும் என்றால் அவனுடைய சத்துருக்களும் அவனோடு சமாதானமாகும்படி செய்வார். ఒకని యొక్క మార్గము యెహోవాకు ప్రియముగా ఉండినప్పుడు అతని యొక్క శత్రువులు సహా మిత్రులవుదురు. Have you learned the power of tears? கண்ணீரினுடைய வல்லமை குறித்து நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா? కన్నీటి యొక్క శక్తిని మీరు ఎరిగి ఉన్నారా? You may be praying, நீங்கள் ஒருவேளை ஜெபிக்கலாம், మీరు ఒకవేళ ప్రార్థించవచ్చును. but do you know the power of tears? ஆனால் அந்த கண்ணீரின் வல்லமை பலன் எவ்வளவு என்பதை அறிந்திருக்கிறீர்களா? ఆయన ఆ కన్నీటి యొక్క శక్తి ఎంత చెప్పి మీరు ఎరిగి ఉన్నారా? A mother had only one son, a prodigal son. ஒரு தாய்க்கு ஒரே ஒரு குமாரன் தான் இருந்தான், அவன் கெட்ட குமாரனாய் இருந்தான். ఒక తల్లికి ఒకే ఒక కుమారుడు, అతడు కూడా తప్పిపోయిన ఒక The కుమారుడు. more she cried, the worse the boy became. இந்த தாய் எவ்வளவுக்கு அதிகமாக அவனுக்காக அடுத்து ஜெபித்தார்களோ அவளுக்கு அதிகமா இந்த பையன் மிகவும் மோசமான நிலவரத்திற்கு சென்றான். ఎంత అధికంగా యొక్క తల్లి కన్నీళ్లు కార్చినదో ఆ యొక్క కుమారుడు అంత అధికంగా మోసమైన వాడుగా మారును. One day as usual she was crying. The Lord told, stop your tears, your prayers are answered. ஒரு நாள் எப்போதும் போல இந்த தாய் தன் மகனுக்காக அழுது ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது கர்த்தர், போதும், உன் கண்ணீரை நீ நிறுத்து, உன் ஜெபத்திற்கெல்லாம் பதில் கிடைத்து விட்டது என்று கூறினார். ఎప్పటి వల్ల యొక్క తల్లి కుమారుని కొరకు కన్నీళ్లు విడిచుండెను. అప్పుడు ప్రభువు, నీవు కన్నీళ్లు విడిచినా చాలును, నీ యొక్క ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వబడునని చెప్పెను. That day her son was in another place, going up in a lift in a building. அந்த குறிப்பிட்ட நாளிலே இந்த மகன் இன்னொரு இடத்திலே ஒரு கட்டிடத்தில் ஒரு லிப்டிலே மேலே சென்று கொண்டிருந்தான். He was going up in a lift. அவன் ஒரு லிப்டிலே மேலே சென்று கொண்டிருந்தான். ఆ సమయంలో కుమారుడు ఒక భవనంలో ఉండి అక్కడ లిఫ్ట్ లో పైకి వెళ్తుండెను. Suddenly a stranger with 2 buckets of water entered into the lift to go up. திடீரென்று ஒரு அந்நியன் கையில் 2 பக்கெட் வைத்து அந்த பக்கெட் முழுவதுமாக தண்ணீரால் நிரம்பி இருந்தது. அந்த 2 பக்கெட்டையும் தூக்கி கொண்டு மேலே போகும்படியாக அந்த லிப்டுக்குள் வந்தார். అప్పుడు ఒక అన్యుడు 2 బకెట్ల నిండుగా నీళ్లు తీసుకొని అతను లిఫ్ట్ లో పైకి వెళ్ళినట్టుగా వచ్చి అతని వద్ద అడిగాను. This young man asked the stranger, how you are bringing water in the lift? What is in this bucket? அப்பொழுது இந்த வாலிபன் அந்த அந்நியனை பார்த்து, நீர் என்ன 2 பக்கெட் நிறைய தண்ணீர் கொண்டு வந்து இந்த லிப்டுக்குள் வருகிறீர், அந்த பக்கெட்டில் இருப்பது என்ன என்று கேட்டான். అప్పుడు ఇక్కడ ఆ యొక్క అన్యునితో, ఎందుకు 2 బకెట్లు నీళ్లు తీసుకొని వచ్చినావు, ఆ యొక్క బకెట్లో ఏమున్నదని చెప్పి అడిగాను. The stranger told him, I am an angel of God. This is not water. Your mother's tears I am taking to heaven. அப்பொழுது அந்த அந்நியன் அந்த வாலிபனிடத்தில் சொன்ன பதில் என்னவென்றால், நான் ஒரு தேவனுடைய தூதன், இந்த பக்கெட்டில் இருப்பது தண்ணீர் அல்ல, அதெல்லாம் உன்னுடைய தாயின் கண்ணீராய் இருக்கிறது, அதை நான் இப்பொழுது பரலோகத்திற்கு எடுத்து செல்கிறேன் என்று சொன்னான். అప్పుడు ఆ కన్నుడు చెప్పి ఉన్నాడు, ఇవన్నీ కూడా నీళ్లు కావు, నీ తల్లి యొక్క కన్నీళ్ళైనవి, ఈ యొక్క కన్నీళ్లను పరలోకంలో తీసుకొని పోయిన నిమిత్తమే ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నానని చెప్పి అన్నాను. Suddenly the angel of God with the buckets disappeared. திடீரென்று அந்த தேவனுடைய தூதன் இந்த 2 பக்கெட்டோடு கூட அப்படியே மறைந்து விட்டார். అప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఆ దూత యొక్క 2 బకెట్లతో అదృశ్యమాయెను. It brought a great conviction upon the boy. He straightaway went back to the mother and fell down at her feet and cried and repented, became a changed boy. இந்த சம்பவம் அந்த வாலிபனை அதிகமாக தொட்டு அவனுடைய பாவங்களை குறித்து அவனுக்கு அதிகமாக உணர்த்தியது. அவன் நேரடியாக தன்னுடைய தாயினிடத்தில் சென்று அவளுடைய பாதத்தில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டான். அன்று முதல் அவன் ஒரு புதிய సృష్టిயாய் మారినాன். ఈ యొక్క సంభవము ఆ యొక్క బాల్యంలో అధికంగా గ్రహింపును కలుగజేసి పాపములను గుర్చినటువంటి ఒక గ్రహింపు కలుగజేయబడి తల్లి వద్దకు వచ్చి పాదముల వద్ద క్షమాపణ అడిగి ఒక మారు మనసు పొందిన కుమారుడుగా మారి ఉన్నాడు. You may be wondering why some of your family members are not saved yet. உங்களுடைய குடும்பத்தாரில் இன்னும் சிலர் ஏன் ரட்சிக்கப்படவில்லை என்று நீங்கள் சற்று திகைத்துக் கொண்டிருக்கலாம். ఒకవేళ మీ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వారు ఇంకనూ రక్షణ పొందలేదు అని చెప్పి మీరు ఒకవేళ విభ్రాంతి పొందవచ్చును. Why are you not growing in the character of Christ? நீங்கள் ஏன் கிறிஸ்துவின் சுபாவத்தில் வளரவில்லை? ఎందుకొరకు మీరు క్రీస్తు యొక్క స్వభావంలో ఎదగలేదు? You have no tears in the presence of God. தேவ சமூகத்தில் உங்களுக்கு கண்ணீர் இல்லை. దేవుని యొక్క సన్నిధిని మీ కన్నీళ్లు లేవు. Psalm 56 verse 8 says, my tears are in thy bottle, O God. 56ஆம் சங்கீதம் 8ஆம் வசனம், என் தேவனே என்னுடைய கண்ணீரை உம்முடைய துருத்தியில் வையும் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். 56వ కీర్తన 8వ వాక్యమందు, దేవా నా యొక్క కన్నీళ్లు నీ యొక్క బుద్ధిలో ఉంచబడి ఉన్నవి. I ask you, are your tears
in the bottle in the presence of God? நான் உங்களை கேட்கிறேன், உங்களுடைய கண்ணீர் எல்லாம் தேவ சமூகத்திலே அவருடைய துருத்தியில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதா? నేను మీతో అడుగుతున్నాను, మీ యొక్క కన్నీళ్ళన్నీ కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధిని ఆయన బుద్ధిలో ఉంచబడి ఉన్నవా? How much of tears you shed to change your character? உங்களுடைய சுபாவத்தை மாற்றும்படியாக நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கண்ணீர் சிந்தி இருக்கிறீர்கள்? మీ యొక్క స్వభావంలో మార్చే నిమిత్తము ఏ పరిమితికి మీరు కన్నీళ్లు విడిచి ఉన్నారు? God has got a bottle. தேவனுக்கு ஒரு துருத்தி உண்டு. దేవునికి ఒక బుద్ధి ఉన్నది. A bottle particularly reserved for you. உங்களுக்கு என்று தனியாக குறிப்பாக அவர் எடுத்து ஒதுக்கி வைத்திருக்கிற ஒரு துருத்தி. ప్రత్యేకంగా నీ కొరకు మాత్రమే ఉంచబడినటువంటి ఒక బుద్ధి. Some of your bottles in the presence of God is dry. That is why you are dry. உங்களுடைய சிலருடைய துருத்திகள் எல்லாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் அது வெறுமையாய் வறண்டு காணப்படுகிறது. ஆகையால் தான் நீங்களும் வறண்டு போன அனுபவத்தில் இருக்கிறீர்கள். కొంతమంది యొక్క బుద్ధిలు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఖాళీగా అవి ఎండిపోయినట్టున్నవి. కావున మీరు ఇప్పుడు మీ జీవితంలో ఎండిపోయిన వారు ఉన్నారు. A broken and a contrite heart, oh God, thou wilt not despise. தேவனே, நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இருதயத்தை நீர் புறக்கணியீர். వీరికి నలిగినటువంటి హృదయంలో దేవా నీవు తిరస్కరింపవు. You may ask, if God is such a loving, caring God, why God wants to break my heart only of a broken and a contrite heart only God will accept? Why? அப்பொழுது நீங்கள் ஒருவேளை இவ்விதமாக கேள்வி கேட்கலாம், ஏன் தேவன் அவ்வளவு மனதுருக்கமுள்ள அன்புள்ள தேவனாய் இருந்தால் அவர் ஏன் இவ்வளவு அதிகமாய் நான் என் இருதயத்தை நொறுக்கி உடைத்தால் தான் என் ஜெபத்திற்கு பதிலளிக்க வேண்டுமா? ఒకవేళ మీరు అడగవచ్చును, దేవుడు ఇటువంటి కరుణయో కనికరం గల దేవుడై ఉండినట్లయితే నా యొక్క హృదయమును విరిగి నలగొట్టుకున్నప్పుడు మాత్రమే దేవుడు నా యొక్క ప్రార్థన అంగీకరించునా? No, beloved ones, our loving God doesn't want any pain or brokenness in our heart. Nevertheless, அருமையானவர்களே, அது அப்படி அல்ல. நம்முடைய இருதயம் எல்லாம் எப்போதும் நொறுங்கி போயிருக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய அன்புள்ள தேவன் நம்மை குறித்து ஒருபோதும் விரும்புவதில்லை. ஆனாலும் ప్రియులారా, అలాగులు కాదు. మన యొక్క దేవుడు ఎల్లప్పుడూ వేదన కలిగి విరిగినటువంటి హృదయం గల వారు ఉండవాలని కోరలేదు. if you find a juicy apple, a big golden apple, it may appear so nice, but when you cut into pieces only, sometimes you will see rotten worms inside. சில வேளைகளிலே நீங்கள் ஒரு நல்ல பழுத்ததான ஒரு பெரிய ஆப்பிளை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் வெளி தோற்றத்திற்கு அது மிகவும் நன்றாக இருக்கும். ஆனால் கத்தி எடுத்து அதை நீங்கள் வெட்டி உள்ளே பார்த்தால் தான் சில வேளைகளிலே உள்ளே புழு இருக்கும். మంచిగా పండినటువంటి మీరు యాపిల్ని బయట నుంచి చూసినప్పుడు అది చాలా మంచిగాను చాలా రసం కలిగిగాను మీకు కనబడవచ్చును. అయినను కత్తితో మనం ఆ పండును కోసినప్పుడే లోపల కుళ్ళిపోయినటువంటి పురుగులను మనం చూడగలము. Like that, when our heart is broken in the presence of God, then only we can see our pride, our unsanctified nature, our selfishness. Although God knows our hearts, sometimes we may not know the wickedness of our own hearts. அதுபோலவே தான் நம்முடைய இதயம் இவ்விதமாக நொறுக்கி உடைக்கப்பட்டால்தான் நம்முடைய இதயத்திற்குள் இருக்கிறதான பெருமை, பரிசுத்தமாக்கப்படாததான சுபாவங்கள், தன்னலமான எல்லா காரியங்களையும் நம்மால் காண முடியும். தேவனுக்கு நம்முடைய இருதயம் எல்லாம் நன்றாக தெரியும். ஆனால் இருதயம் விவிதமாக உடைக்கப்பட்டால் தான் அது எவ்வளவு பொல்லாததா இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். మనం ఎలాగైనా మన హృదయంలో విరిగి నలగొట్టుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనలో ఎంత గర్వమో, పరిశుద్ధపరచబడిన స్వభావములో స్వార్థము ఉన్నదని చెప్పి మనం తెలుసుకోగలము. దేవుడు మన యొక్క హృదయములను ఎరిగినటువంటి వాడు ఉన్నాడు. అయినప్పటికీ కూడా మన యొక్క హృదయము విరగొట్టబడినట్లయితే అది ఎంత దుష్టమైనదిగా ఉంటుందని చెప్పి మనం తెలుసుకోలేము. That's why God's word says, a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. ஆகையால் தான் கர்த்தருடைய வசனத்தில் தேவனே, நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இருதயத்தை நீர் புறக்கணியீர் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. అందుచేతనే వాక్యమందు దేవా విరిగి నలిగినటువంటి హృదయమును నీవు అలక్ష్యం చేయవు. I really believe in my spirit, this morning God brought us here that you and I have a particular problem. He wants to solve it today, not tomorrow. உங்களுக்கும் எனக்கும் ஏதோ நம்முடைய ஜீவியத்தில் ஒரு குறிப்பிட்டதான பிரச்சனை இருக்கிறது. அதை தேவன் இன்றே தீர்க்க விரும்புகிறார், நாளை அல்ல. ஆகையால் தான் நம்மை இந்த இடத்திலே இன்று கூட்டி சேர்த்திருக்கிறார் என்று நான் என் ஆவியில் உணர்கிறேன். నీకు నాకు ఒక గుర్తింపనటువంటి గొప్ప సమస్య ఉన్నది. ఇదే ఈ దినంనే ప్రభువు అది తీర్చుకొచ్చినాడు, రేపటి దినములు కాదు. అందుచేత నేను ఆత్మ ఎదురు నీ కార్యం గ్రహింపగలుగుతున్నాను. But He wants to answer our desperate cry. ஆனால் நாம் இவ்விதமாக அவரை நோக்கி இருதயத்திலிருந்து கதறி கூப்பிடுகிறதான அந்த கூக்குரலை தேவன் கேட்டு பதிலளிக்க விரும்புகிறார். ఆయనను మనం దౌర్భాగ్యంగా దిక్కు లేకుండా మనం దేవుని తట్టు పిలిచినటువంటి మొరను ఆయన వినగోరుచున్నాడు. Some of you may be thinking,
weeping is a sign of weakness. உங்களில் சிலர் இவ்விதமாக அழுவது என்பது அது ஒரு பலவீனத்தின் அடையாளம் என்று நினைக்கலாம். కొందరు అనుకోవచ్చును ఏడ్చుట అని చెప్పినప్పుడు బలహీనతకు గుర్తని. The word of God says, weeping in the presence of God is a mighty strength and power. ஆனால் தேவனுடைய சமூகத்தில் விதமாக அழுது கண்ணீர் விடுவது ஒரு பலத்த வல்லமையாய் பலனாய் இருக்கிறது என்று வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. వాక్యం మనం చెప్పుచున్నది దేవుని యొక్క సన్నిధిని ఏడ్చి కన్నీరు విడుచుట మహాబలము శక్తి అయినది. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. ராக்காலத்தில் அழுகை தங்கும், விடியற் காலத்திலோ களிப்பு உண்டாகும். రాత్రంతయు మనం ఏడవచ్చును, ఉదయ కాలంలో సంతోష ధ్వని పుట్టును. In Psalm 84 verse 6 and 7 we read, who going through the valley of Baca, they make it a well, and rain filleth the pools. 84ஆம் சங்கீதம் 6ஆம் 7ஆம் வசனங்களிலே நாம் விதமாக வாசிக்கிறோம். அவர்கள் அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை உருவ நடந்து அதை நீரூற்றாக்கி கொள்ளுகிறார்கள், மழையும் குளங்களை நிரப்பும். 84 కీర్తన 6వ వాక్యమందు వారు బాకాలోయలో పడి వెళ్ళొచ్చు దాని జలమయంగా చేసుకొందురు, తొలకరి వాన దాని దీవెనలతో కప్పును. They go from strength to strength and appear in Zion, all of them. அவர்கள் பலத்தின் மேல் பலனடைந்து அவர்கள் எல்லாரும் சீயோனிலே தேவ சந்நிதியில் வந்து காணப்படுவார்கள். వారు నానాటికి బలాభివృద్ధిలో సీయోనులో దేవుని యొక్క సన్నిధిని వారు కనబడుదురు. Valley of Baca means valley of tears. பாக்காவின் பள்ளத்தாக்கு என்றால் அழுகையின் பள்ளத்தாக்கு என்ற அர்த்தம். బాకా లోయ అనగా కన్నీటి లోయ అని అర్థము. It is called valley of weeping. அது அழுகையின் பள்ளத்தாக்கு என்று அழைக்கப்படுகிறது. అది ఏడ్చుచుండు లోయ. Valley shows humility. பள்ளத்தாக்கு என்பது தாழ்மையை காண்பிக்கிறது. లోయ అన్నది తగ్గింపును సూచించున్నది. Only humble people can shed tears in the presence of God. தாழ்மையுள்ள ஜனங்கள் மட்டும்தான் தேவ சமூகத்தில் கண்ணீர் சிந்த முடியும். తగ్గింపు గల జనులు మాత్రమే దేవుని యొక్క సన్నిధిని కన్నీళ్లు విడవగలరు. Who pass through the valley of tears make it a well. அவர்கள் அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை உருவ நடந்து அதை நீரூற்றாக்கி கொள்ளுகிறார்கள். వారు కన్నీటిలో పడి వెళ్ళొచ్చు దాని జలమయంగా చేయుదురు. They go from strength to strength and appear inside. அவர்கள் பலத்தின் மேல் பலனடைந்து சென்று கடைசியில் சீயோனிலே காணப்படுகிறார்கள். వారు బలము నుండి బలాభివృద్ధి నొందుచు సీయోనులో దేవుని యొక్క సన్నిధిని కనబడుదురు. அழுகையின் தாழ்வில் நடப்பவரே அழிபொள்வான் மழை நீரைத்துமே. அழுகையின் தாழ்வில் நடப்பவரே அழிபொள்வான் மழை நிறைக்குமே. சேர்ந்திட சீயோனில் தேவனின் சந்நிதி, சேர்ந்திட சீயோனில் தேவனின் சந்நிதி, பலத்தின் மேல் பலனடைந்திடுவோம். அழுகையின் தாழ்வில் நடப்பவரே அழிபொள்வான் மழை நிறைக்குமே. அழுகையின் தாழ்வில் நடப்பவரே அழிபொள்வான் மழை நிறைக்குமே. சேர்ந்திட சீயோனில் தேவனின் சந்நிதி, சேர்ந்திட சீயோனில் தேவனின் சந்நிதி, பலத்தின் மேல் ஜெயமடைந்திடுவோம். அழுகையின் தாழ்வில் நடப்பவரே அழிபொள்வான் மழை நிறைக்குமே. சேர்ந்திட சீயோனில் தேவனின் சந்நிதி, சேர்ந்திட சீயோனில் தேவனின் சந்நிதி, பலத்தின் மேல் ஜெயமடைந்திடுவோம். Here immediately when Jesus invited Bartimaeus, he threw away the beggar's coat and ran towards Jesus. இந்த இடத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், இயேசு இந்த குருடனான பர்த்திமேயுவை அழைத்த போது அவன் தன்னுடைய மேல் வஸ்திரத்தை எரிந்துவிட்டு அவரிடத்தில் வந்தான். ఈ యొక్క గుడ్డివాడైన భక్తిమేని యేసు పిలిచినప్పుడు తన భిక్షమడుగు బట్టను పారవేసి యేసు వద్దకు వచ్చెను. When Jesus called him, he realized, now no more I need to be a beggar. I don't need any more this beggar's coat. இயேசு அவனை அழைத்த போது அவன், இனிமேல் நான் பிச்சைக்காரனா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, இந்த பிச்சைக்காரனுடைய வஸ்திரமும் எனக்கு தேவையில்லை என்பதை உணர்ந்து கொண்டான். యేసు అతను పిలిచినప్పుడు ఇక నేను భిక్షం అడగనక్కర్లేదు,
భిక్షమడుగు బట్ట నాకు వద్దని చెప్పి అక్కడ గ్రహించి ఉన్నాడు. You may appear like a beggar, but beloved child of God, when you shed tears in the presence of God, the Lord will remove the beggar's garment and He will put on the garment of praise and glory. நீங்கள் ஒரு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீங்கள் ஒரு பிச்சைக்காரனுடைய தோற்றத்தை உடையவர்களாய் காணப்படலாம். ஆனால் நீங்கள் இயேசுவினிடத்தில் வரும்போது அவர் உங்களுடைய இந்த அழுக்கான இந்த பிச்சைக்காரனுடைய வஸ்திரத்தை அவர் எரிந்துவிட்டு துதியினால் மகிமையினால் நிறைந்ததான ஒரு వస్త్రத்தை உங்களுக்கு தரிப்பிப்பார். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, నీ ఒకవేళ భిక్షమడుగువాని వలె కనబడవచ్చును. ఆయనను యేసు చెంతకు వచ్చినప్పుడు భిక్షమడుగునటువంటి మురికి బట్టను తీసివేసి స్తుతి మహిమల వస్త్రములను ప్రభు ధరింపచేయును. Jesus asked him, what do you want? உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இயேசு அவனிடத்தில் கேட்டார். నేను నీకు ఏమి చేయగోరుచున్నానని యేసు అడిగెను. Jesus knew what Bartimaeus wanted. பர்த்திமேயுவுக்கு என்னதான் அவசியம் என்பதை இயேசு அறிந்திருந்தார். பர்తిమేయునకు ఏమి కావాలని చెప్పి యేసు ఎరిగి ఉన్నాడు. Jesus knew that this beggar was not begging for money, something greater than that. இந்த பிச்சைக்காரன் காசுக்காக பிச்சை கேட்கவில்லை, அதனை பார்க்கிலும் ஒரு மேலான காரியத்தை தான் இவன் நாடுகிறான் என்பதை இயேசு அறிந்திருந்தார். ఈ యొక్క భిక్షమడుగువాడు డబ్బులు కొరకు అడగట్లేదు కానీ ఏదో ఒక శ్రేష్టమైన కార్యం అడుగుచున్నాడని యేసు ఎరిగి ఉన్నాడు. Lord, that I might receive my sight. ஆண்டவரே, நான் பார்வை அடைய வேண்டும் என்றான். ప్రభువా, నాకు దృష్టి దయచేయమని చెప్పెను. And the Lord immediately granted the desire of his heart. உடனடியாக கர்த்தர் அவனுடைய இருதயத்தின் வாஞ்சையை நிறைவேற்றினார். తక్షణమే దేవుడు అతని హృదయ వాంఛ తీర్చెను. When his eyes were opened, only one person he could see, that was Jesus. அவன் கண்கள் திறக்கப்பட்ட உடனே அவன் ஒரே ஒரு ஆளை மாத்திரம்தான் பார்க்க முடிந்தது, அது இயேசு. అతడు కన్నులు తెరిచినప్పుడు ఒకే ఒక వ్యక్తిని చూడగలిగి ఉన్నాడు, ఆయనే యేసు. There were so many bad examples. The people who rebuked him and the people tried to stop him crying. We don't see that he was seeing all those things. அவனை அதட்டினதான ஜனங்கள் அவன் சத்தம் போடாமல் அமைதியா இருக்கும்படி அவனை அமர்த்தினதான எல்லா ஜனங்களும் அவனை சுற்றி இருந்தார்கள். ஆனாலும் கூட இவன் அவர்களையெல்லாம் காணவில்லை, இயேசுவை மாத்திரம்தான் பார்த்தான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். కేకలు వేసినప్పుడు గద్దించినటువంటి అనేక జనులు కూడా ఉండిరి. ఆయనను బర్తిమేయు వారందరినీ కూడా చూడలేదు కానీ యేసును మాత్రమే చూచెను. Beloved ones, if our spiritual eyes are open, we will not see anything but only Jesus. அருமையானவர்களே, நம்முடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படும் என்றால் நாம் இயேசுவை தவிர வேறு எதையும் நாம் பார்க்க மாட்டோம். ప్రియులారా, మనకు ఆత్మీయ నేత్రములు తెరవబడి ఉండినట్లయితే మరి ఎవరిని మనం చూడము కానీ యేసును మాత్రమే మనం చూచెదము. Money, materials, promotion or wealth and health, none of these things will be of any attraction, but only Jesus, if our spiritual eyes are open. பணம், பொருள், இந்த பதவி உயர்வு, இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதான பொருளாதாரமான எந்த காரியங்களையும் நமக்கு கவர்ந்து இழுக்க முடியாது. நம்முடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படும் என்றால் உண்மையாகவே நாம் இயேசுவை மாத்திரம் தான் பார்க்கக்கூடியவர்களாக இருப்போம். మన యొక్క ఆత్మీయమైనటువంటి కన్నులు తెరవబడి ఉండినట్లయితే డబ్బో, ఆస్తియో, ధనమో మరి ఏది కూడా మనకు ఆకర్షించనేరవు. మన కన్నులు యేసును మాత్రమే చూచును. Immediately he received his sight and followed Jesus in the way. அவன் உடனே பார்வையடைந்து வழியிலே இயேசுவுக்கு பின் சென்றான். అతడు చూపు పొంది త్రోవలో యేసు వెంట వెళ్ళెను. Following Jesus, in other words, following the words of Jesus. இயேசுவை பின்பற்றுவது என்று சொல்வது மற்றொரு வார்த்தையில் அவருடைய வார்த்தைகளை பின்பற்றுவதாகும். యేసును వెంబడించడానికి చెప్పినప్పుడు మరొక మాటలో ఆయన మాటలను వెంబడించున్నాడు. There may be dear ones who are called to serve God, and Jesus may be calling you today. கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக அழைக்கப்பட்ட அநேக அருமையானவர்கள் இங்கு இருக்கலாம். நீங்கள் அவர் ஊழியம் செய்யும்படியாக வரும்படியாக இயேசு உங்களை இன்று அழைக்கிறார். ప్రభువునకు సేవ చేయుటకు ఉన్నటువంటి వారు అనేకులు ఇక్కడ ఉండవచ్చును. మీరు ఆయన సేవ చేయ నిమిత్తమే ప్రభు మిమ్మల్ని ప్రేమతో పిలుచున్నాడు. Maybe the Lord is calling you today to take water baptism, or to receive the Holy Spirit, or to receive healing from the Lord. ஒருவேளை நீங்கள் கண்ணீர் ஞானஸ்நானம் எடுக்கும்படியாகவோ அல்லது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாகவோ அல்லது தேவனிடத்திலிருந்து சௌக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாகவோ இயேசு என்று உங்களை அழைக்கிறவராக இருக்கலாம். ఒకవేళ నీటి బాప్తిసం తీసుకుంటకో లేక పరిశుద్ధాత్మను పొందుటకో లేక స్వస్థతను పొందుటకో యేసు నేడు మిమ్మల్ని పిలుచున్నాడు. Remember, that was the last chance for blind Bartimaeus, and he used it இதுதான் in the proper way. குருடனான பர்த்திமேயுவுக்கு இதுவே கடைசி தருணமாய் இருந்தது. அவனும் கூட அந்த தருணத்தை சரியான விதத்திலே பிரயோஜனப்படுத்திக் கொண்டான். వృద్ధివాడైనటువంటి బర్తిమేయుకు ఇదే చిట్ట చివరి తరుణమైనది. ఈ తరుణమును సద్వినియోగం చేసుకుని ఉన్నాడు. After that
time, Jesus never walked through Jericho. அதன் பின்பு இயேசு மறுபடியுமாக எரிகோவின் வழியாக கடந்து செல்லவில்லை. దాని పిదప యేసు ఎన్నడూ కూడా ఎరికో త్రోవను వెళ్ళలేదు. Perhaps today could be the last day for me or for you. ஒருவேளை உங்களுக்கோ அல்லது எனக்கோ இன்றுதான் கடைசி நாளா இருக்கலாம். ఒకవేళ నీకో నాకో ఇది చివరి తరుణమై ఉండవచ్చును. I remember in a particular place I was working many years ago. அநேக வருடங்களுக்கு முன்பாக நான் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது. అనేక సంవత్సరం ముందుగా గుర్తింపబడినటువంటి స్థలములో నేను పనిచేయడం నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నది. In a Sunday service, one brother, we call him Short John because there were 2 Johns in that assembly. There were 2 Johns in the assembly, and one John we call him Short John because he was short. அந்த குறிப்பிட்டதான அந்த சபையிலே 2 பேர் ஜான் என்றதான பெயருடையவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்களை வேறுபடுத்தி காண்பிக்கும்படியாக ஒருவரை குள்ளமான ஜான் என்று நாங்கள் அழைத்தோம். ఆ యొక్క సంఘంలో జాన్ అని పేరు గల వారు ఇద్దరు ఉండిరి. ఇద్దరిలో ఉన్నటువంటి భేదం చూపించిన నిమిత్తమే పొట్టివాడని జాన్ అని పిలిచేదము. One Sunday, Brother Short John stood up to give a testimony. Even if today the Lord will call me, I am ready to go. And he sat down and slept in the Lord. ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஆராதனையிலே இந்த குள்ளமான ஜான் எழுந்து நின்று கர்த்தர் இன்று என்னை அழைப்பார் என்றாலும் நான் அவரிடத்தில் போக ஆயத்தமா இருக்கிறேன் என்று சொல்லி சாட்சி கொடுத்தார். సాక్షి కొడుతూ ఉడనే அவர் கீழே உட்கார்ந்து அப்படியே கர்த்தருக்குள் நித்திரை அடைந்தார். ఒకరోజు ఆదివారము ఇక పొట్టి జాన్ లేచి సాక్ష్యం ఇచ్చి ఉన్నాడు. ఈ దినమున ప్రభు నన్ను పిలిచినట్లయితే ఆ చెంతకు వెళ్ళటం నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పాను. వెంటనే క్రింద కూర్చొని అతను తన కన్నులు మూసి ఉన్నాడు. Maybe today may be the last day, last chance for you and me to cry out to the Lord. ஒருவேளை உங்களுக்கும் எனக்கும் கர்த்தரை நோக்கி நாம் அழுது கூப்பிடும்படியாக இன்றே கடைசி தருணமாய் இருக்கலாம். ఒకవేళ నీకు నాకు ప్రభు తట్టు చూచి మొరపెట్టు నిమిత్తమే ఇదే చివరి తరుణం ఉండవచ్చును. Before I close, let me read one more verse and close. Here in the Bible for the first time tears is mentioned. நான் முடிக்கும் முன்பாக இன்னும் ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் குறிப்பிட்டு முடிக்கிறேன். இந்த இடத்தில் தான் முதல் முறையாக கண்ணீர் என்கிறதான வார்த்தை உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. వర్తమానం ముగించక ముందుగా ఒక వాక్యం చదివి ముగించదును. ఈ యొక్క స్థలంలోనే వేద గ్రంథమందు మొట్టమొదటిసారి కన్నీళ్లను రాయబడెను. This is in 2 Kings chapter 20 verse 5 about the tears of Hezekiah the king. 2 ராஜாக்கள் 20ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். எசேக்கியா ராஜா கண்ணீர் விட்டதை குறித்து வாசிக்கிறோம். 2 రాజులు 20వ అధ్యాయము 5వ వాక్యమందు హిజ్కియా రాజు యొక్క కన్నీళ్లను చూడగలము. I have heard thy prayer, I have seen thy tears. நான் உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன், உன் கண்ணீரை கண்டிருக்கிறேன். నీ ప్రార్థన నేను అంగీకరించి ఉన్నాను, నీ కన్నీళ్లు విడిచినా నేను చూచి ఉన్నాను. I have heard thy prayer, I have seen thy tears. நான் உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன், உன் கண்ணீரை கண்டேன். నీ ప్రార్థన విని ఉన్నాను, నీ కన్నీళ్లను చూచి ఉన్నాను. Do you know what was the power of the tears? அந்த கண்ணீரின் வல்லமை என்னவா இருந்தது என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? ఆ కన్నీరు యొక్క శక్తి ఎంత ఉన్నదని మీకు తెలియనా? Those tears changed the very mind of God. அந்த கண்ணீர் தேவனுடைய மனதையே மாற்றிவிட்டது. ఆ కన్నీళ్లు దేవుని యొక్క మనసునే మార్చును. God told Hezekiah, today and rather now I am going to take you. You are going to die. கர்த்தர் எசேக்கியாவின் இடத்தில் இன்று அதாவது இப்போது நான் உன்னை எடுத்துக்கொள்ள போகிறேன், நீ மரிக்க போகிறாய் என்று சொல்லி இருந்தார். యెహోవా హిజ్కియాతో నిన్ను తీసుకొని పోవచ్చున్నాను, నీవు మరణమవుదు అని చెప్పాను. Set everything in your house in order, I am going to take you. உன் வீட்டில் உள்ள சகல காரியங்களையும் நீ ஒழுங்குபடுத்தி நான் உன்னை எடுக்க போகிறேன் என்று அவர் சொன்னார். నీ యొక్క ఇల్లును నువ్వు చక్కబెట్టుకోమని చెప్పాను, నేను నిన్ను తీసుకొందునని సెలవిచ్చాను. Then he cried and shed tears in the presence of God. அப்பொழுது அவன் அழுது தேவ சமூகத்தில் கண்ணீர் விட்டான். అప్పుడు అతడు ఏడ్చి దేవుని యొక్క సన్నిధిని కన్నీళ్లు విడిచెను. The Lord told, I have heard thy prayers and seen thy tears, and I have changed my mind. 15 years more I am giving you. அப்பொழுது கர்த்தர் அவனிடத்தில், நான் உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன், உன் கண்ணீரை கண்டேன், என்னுடைய மனதை நான் மாற்றிவிட்டேன், 15 வருஷங்கள் நான் உனக்கு கூட்டிக் கொடுக்கிறேன் என்று கூறினார். అప్పుడు దేవుడు అతనితో నీ ప్రార్థన అంగీకరించి ఉన్నాను, నీ కన్నీళ్లు నేను చూచి ఉన్నాను, నా యొక్క మనసునే మార్చుకొని ఉన్నాను, 15 సంవత్సరములు ఆయుష్యం నీకు ఇచ్చున్నాను. Our tears in the presence of God is so powerful that even the mind of God can be changed. தேவ சமூகத்தில் நாம் சிந்துகிறதான கண்ணீர் தேவனுடைய மனதையே மாற்றிவிடக்கூடிய அளவுக்கு அவ்வளவு வல்லமை உள்ளதாய் காணப்படுகிறது. దేవుని యొక్క మనసునే మార్చినటువంటి రీతిలో మన యొక్క కన్నీళ్ళు అనేటువంటివి అంత శక్తివంతమైనవి. In what state are you going to die?
நாம் எந்த நிலவரத்தில் மரிக்க போகிறோம்? మనము ఏ అవస్థలో మరణం అవ్వబోతున్నాము? We must live as saints and die as saints. நாம் பரிசுத்தவான்களாய் ஜீவித்து பரிசுத்தவான்களாய் மரிக்க வேண்டும். పరిశుద్ధంగా జీవించి పరిశుద్ధంగానే మరణింపవలెను. Those who see us, they should see Christ in and through us. நம்மை காண்கிறவர்கள் நம்மிலும் நம் மூலமாகவும் கிறிஸ்துவை காண வேண்டும். మనల్ని చూచువారు మనలోనూ మన ద్వారాను క్రీస్తుని చూడవలెను. Your prayers may not be answered, but your tears will. ஒருவேளை உங்கள் ஜெபங்களுக்கெல்லாம் பதில் கிடைக்காமல் இருக்கலாம், ஆனால் நிச்சயமாக உங்கள் கண்ணீருக்கு பதில் உண்டு. ఒకవేళ మీ ప్రార్థనలు ఆలకింపబడకపోవచ్చును, ఆయనలో మీ కన్నీళ్లకు జవాబున్నది. What is the greatest need today in your spiritual life? உங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் இன்று உங்களுக்கு மிகவும் பெரியதாய் தோன்றுகிறதான தேவை என்ன? మీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో మీకు గొప్ప ఆవశ్యకత ఏమి? As Bartimaeus said tears, God changed everything. He was no more a beggar. He was no more helpless. He was no more a blind person. He followed the Lord. பத்திமையோ கண்ணீர் விட்டு அழுது இயேசுவை நோக்கி கூப்பிட்ட போது இயேசு அவனுடைய நிலவரத்தையே மாற்றிவிட்டார். இனிமேல் அவன் பிச்சைக்காரனாய் இருக்கவில்லை, குருடனாய் இருக்கவில்லை, உதவியற்ற நிலவரத்தில் அவன் காணப்படவில்லை. அதற்கு பதிலாக இயேசுவை அவன் வழியிலே பின் சென்றான். భర్తిమయు కన్నీళ్లు విడిచినాడు, యేసు అతని స్థితిని మార్చి ఉన్నాడు. ఇక భర్తిమయు ఒక భిక్షకుడు కాడు, ఒక గుడ్డివాడు కాడు, నిస్సహాయుడు కాడు, యేసు వెంబడి వెళ్ళి ఉన్నాడు. Before we go to the Holy Communion, 1 or 2 minutes, shall we try this? நாம் பரிசுத்த ராபோஜன பந்தியில் பங்கெடுப்பதற்கு முன்பாக ஒரு 2 நிமிடங்கள் இதை நாம் பயிற்சித்து பார்ப்போமா? మనం పరిశుద్ధమైనటువంటి ప్రభురాత్రి భోజనంకు వెళ్ళటకు ముందుగా 2 నిమిషాలు మనం ప్రయత్నించదమా? If God didn't answer your prayers today, He is going to answer your tears. உங்கள் ஜெபங்களுக்கெல்லாம் தேவன் இதுவரை பதிலளிக்கவில்லை என்றாலும் இன்று உங்கள் கண்ணீருக்கு அவர் பதிலளிக்க போகிறார். మీ యొక్క ప్రార్థనలకి దేవుడు ప్రత్యుత్తరమివ్వకపోయినప్పటికీ నేడు ప్రభు మీకు కన్నీళ్లకు జవాబు ఇవ్వబోతున్నాడు. Don't be like my auntie crying only for the material gain. வெறும் பொருளாதாரமான தேவைகள் ஆதாயத்திற்காக அழுது கண்ணீர் சிந்தினதான என்னுடைய ஆண்டியை போல் நீங்கள் இருக்க வேண்டாம். వస్తు సంబంధమైనటువంటి కార్యములు, భూ సంబంధమైన కార్యముల కొరకు ఏడ్చినటువంటి ఆంటీ వలె ఉండవద్దు. Come to the presence of God with a broken and a contrite heart. நறுங்குண்ட இருதயத்தோடு நீங்கள் தெய்வ சமூகத்துக்கு வாருங்கள். విరిగి నలిగినటువంటి హృదయంతో దేవుని యొక్క సన్నిధికి మీరు రండి. If your husband is not saved, if your children are not saved, don't blame them. You didn't shed tears in the presence of God. உங்களுடைய புருஷன், உங்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் இன்னும் ரட்சிக்கப்படவில்லை என்றால் அவர்களை நீங்கள் குற்றம் சாட்ட வேண்டாம். நீங்கள் இன்னும் தேவனுடைய சமூகத்தில் கண்ணீர் விடவில்லை என்ற அர்த்தம். మీ భర్త గాని పిల్లలు గాని రక్షింపడకుండా ఉండినట్లయితే వారి మీద నేరం మోపవద్దు. ఎందుకనగా నీవింకను కన్నీళ్లు విడవలేదు. Today the Lord wants to say, my child, I have heard your cry, I have seen your tears, and I change everything. இன்று கர்த்தர், என் பிள்ளையே, நான் உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன், உன் கண்ணீரை கண்டேன், எல்லாவற்றையும் மாற்றிவிட்டேன் என்று உங்களை குறித்து சொல்ல விரும்புகிறார். ఈ రోజు ప్రభు మీతో మీ యొక్క ప్రార్థనని విని ఉన్నాను, మీ కన్నీళ్లను చూచి ఉన్నాను, మీ యొక్క ప్రతి స్థితిని కూడా నేను మార్చేదనని చెప్పనిమ్ము. If you are a proud man, you will not cry in the presence of God. நீங்கள் ஒரு பெருமையான மனுஷனாய் இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் நிச்சயமாக தேவ சமூகத்தில் அழ மாட்டீர்கள். గర్వం గల మనుషులుగా ఉన్నట్లయితే నిశ్చయంగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కన్నీళ్లు రావు. Shall we all stand up now? நாம் எல்லாரும் இப்பொழுது எழுந்து நிற்போம். మనమందరం ఇప్పుడు లేచి నిల్చుదామా? 1 or 2 minutes, I request everyone, open your heart and open your mouth. ஒரு 2 நிமிடங்களுக்கு எல்லாரும் உங்கள் இருதயத்தை திறந்து உங்களுடைய வாயை திறந்து ஜெபியுங்கள். 1-2 నిమిషములకు అందరూ మీ హృదయమును మీ నోరును తెరిచి ప్రార్థన చేయండి. If we become desperate, like Bartimaeus, we will cry, Jesus, son of David, have mercy on me. நாமும் கூட பர்த்திமேயுவை போல பதறி நிர்பந்தமான நிலவரத்திற்கு வருவோம் என்றால் இயேசுவை நோக்கி, இயேசுவே தாவீதின் குமாரனே என் மேல் இரக்கமாயிரும் என்று சொல்லி அவரை நோக்கி கதறுவோம். మనకు కూడా బర్తిమయి వలె దిక్కులేని స్థితికి వచ్చినప్పుడు దావీదు కుమారుడా యేసు నన్ను కరుణించమని చెప్పి మనం కేకలు వేసేదము. Even 1 second, if we desperately cry, answer will come from heaven now. ஒரே ஒரு வினாடி விதமாக நாம் கதறி தேவனை நோக்கி கூப்பிடுவோம் என்றால் உடன்தானே பரலோகத்திலிருந்து நமக்கு பதில் வரும். దిక్కులేని స్థితిలో 1 నిమిషము మనము కేకలు వేసినట్లయితే పరలోకం నుండి జవాబు వచ్చును. Now itself the Lord can touch and heal your sickness. இப்பொழுதுதானே தேவன் தம்முடைய கரத்தை நீட்டி உங்கள் வியாதியை குணமாக்க முடியும். ఇప్పుడే దేవుడు తన హస్తం
చాపి మీకు వ్యాధులను స్వస్థపరచును. Now itself the Lord can fill you mightily with His Holy Spirit. இப்பொழுதுதானே தேவன் உங்களை தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியினால் வல்லமையாய் அபிஷேகிக்க முடியும். ఇప్పుడే దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మతో శక్తివంతంగా అభిషేకించును. Now itself the Lord can answer your prayer in a wonderful way. இப்பொழுது தேவன் உங்கள் எல்லா ஜெபத்திற்கும் அற்புதமான விதத்தில் பதிலளிக்க முடியும். ఇప్పుడే దేవుడు మీకు ప్రార్థనకు అద్భుతమైన జవాబిచ్చును. All brothers and sisters, come forward yet. எல்லா Come forward. சகோதர சகோதரிகளும் இன்னும் முன்னாக வாருங்கள். సహోదర సహోదరులు ముందుకు జరిగిరండి. Come forward as much as possible. உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு எல்லாரும் முன்பாக வாருங்கள். మీకు వీలైనంత వరకు ముందుకు జరిగిరండి. Don't be ashamed to cry in the presence of God. தேவ சமூகத்தில் அழுவதற்கு நீங்கள் வெட்கப்பட வேண்டாம். దేవుని సన్నిధిలో ఏడ్చడానికి సిగ్గుపడవద్దు. I want to tell you, in God appointed time, if we don't cry to Him, perhaps all eternity we may cry in vain. தேவன் நமக்கு நியமித்ததான நேரத்தில் நாம் கர்த்தரை நோக்கி அழாவிட்டால் ஒருவேளை நித்தியமெல்லாம் நாம் அழ வேண்டிய நிலவரம் வந்துவிடும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். దేవుడు నియమించినటువంటి సమయంలో మనం కన్నీళ్లు విడవకుండా ఉన్నట్లయితే నిత్యమంతట్లో కూడా మనము వ్యర్థంగా కన్నీళ్లు విడవలసి వచ్చును. Now cry for salvation and healing of people. இப்பொழுதே ஜனங்களுடைய ரட்சிப்புக்காக குணமாகுதலுக்காக அவரை நோக்கி அழுங்கள். ఇప్పుడే జనుల యొక్క రక్షణ కొరకు స్వస్థత కొరకు మీ కేకలు వేసి Cry ఏడుకోండి. for holiness.